Oke oke Mas. Bisbab ya. Oke. Wah kau. Oke. Ih, besar kali suara Putra, bentar. Kecilin. Oke. Kayak mana? Kecilin aja Putra. Coba Put ngomong Put. Wih, gila. Baru kecil suara Putra nih bentar. Terdamai jiwa mendapat di cakra. Gila lah. Beres itu, Bud. CT beres gak sih? Nggak tahu. Jago kok. Nah ini udah jelas ya. Jelas. Iya tadi, patah-patah aing. Biasa hujan ini. Siapa namanya Luis? Share Luis, share. Tadi DS gue bocor apaan? Lagunya. Bocor kok nggak pakai kondom. Astaga, bentar coba. Dikonek. Waduh. Ada lagunya. Aduh. Mana si Bonar ini? Ya dah, kangen aku suara dia. Ada kan? Oi. Mampus. Ini orang. Gua dapat yang mana anjir? Sakitnya peluru mereka ini. Ya gitu deh. Kayak nggak pakai holo aku, all face. Oh ya pakai wallfet. Koneksi kadang juga ngaruh sih, peluru ke badan gitu. Dua biji rame-rame. Ya elah, flashbangin gue. Baby. Nggak kena pula Quatori. Tenang. Dua, aduh. Baru mau pantun, kalau ayam mati pantun tuh gue tuh barusan tuh. Ya. Waduh, jangan ganggu. Wih, ya ampun Stanley itu. Tak kena dong. Stanley ini bos. Panen gua Put, asli. Lu banyak kipernya, kagak ada yang maju. Dan kita akan bercinta. Aku seradamai jiwa. Anjir dia kejar. Anjir gua medkitan Put. Ih, kalah dong. Atau Ricky bos. Ih, gak kena Quatori. 2, 3 kata jongko. Ampun. Aku jongko. Hebat juga si polos kotak-kotak ini ya. Gua badanin. Waduh. Waduh. Enggak ya, ntar malam ya. Ya, kita nongkrong dulu ya guys ya. Ide. Nongkrong dulu kita. Emang si paling nongkrong anaknya, si paling Kita harus mencari wanita-wanita di luar sana biar tidak. Cuci mata ya, Toh ya.
Oh, jelas. Tapi enakan. Iya, Iya tapi enak. kamu teh dingin. Tapi enak. Itu yang pakai jar si jar siapa tuh? Si jar sendiri kah? Tahu. Cewek ah. Mana Put? Dan ikut gak? Lu pengen ke Bogor Valley. Oh males. Nah, ya udah. Deket Oh, sih. dari gue. Bye-bye semua, bye-bye Om, bye-bye Den, dan bye-bye Pade, bye-bye Putra. Apa kok? Dadah. Jiwa insan bercinta kan dinginnya malam. Gue lagi on fire, Put. Lu gimana RR Put? Put. Lagi on fire, Put. Woi, tar dulu ya lagi real. Gue menang, Put. Dikit kali orang sebelah itu loh. Astaga, hanya orang 4 loh. Headshot. Ya, mau. Kena dual mulu gue lu. Buset. Keluar rame bat rame meme. Gila sejarah ini. Gue menang lawan Putra. Jack Piper semua. Ih, Sabar woi, gue mau kill 50 woi. Chain headshot. Panen aku. Chain killer. 50 Put. Mantap. 52. anjir itu dari mana? Oh, itu di situ. Geblek banget dah tim gua dah. Diantepin bae orang-orang. Ya mati lu dikikilin anjing. Duh, nggak kena pula ya. Gak apa-apa Put, namanya juga hidup. Cobaan. Ya, namanya juga hidup gitu dah. Kadang di atas, kadang aduk. Awal lagi ya. Headshot. Sakitnya kotok-kotok itu. Kotak. Chain headshot. Loh kok ayah nggak kena? Loh gue kirain si ayah yang mati. Enggak lah, kan pakai mati babi. Kan ayah kau kan pakai jimat anti babi, jimat. Apa pakai Jema? Headshot. Chain headshot. Wih. Arah. Protection. Buset. Kio masa dulu ya biar subscribe nambah. Iya. Oh, gitu ya. Oi. Yuk yang nonton ya di subscribe yuk, di like, di share, di komen ya yang nontonnya. Gak kena. Gue capek. Chain headshot. Chain headshot. Chain Capek banget deh. Arah. Tadi nggak gini banget. Anjrit, Blue goblok team banget dah. Arah. Ngerokok dulu ya. Ngerokok dulu deh gue, ngerokok dulu. Dulu biar nggak tremor deh. Alibi si padel loh. Arah. Ayah nggak buka WhatsApp. Ngapain? Lapor ke Ayah nggak lihat. Lapor apa kau? Info balap. Hah? Jalur Garuda, Put. Itu lihat foto yang ini, lapor Bung Yaya. Halo Om Gokil Dimas, berapa? halo Dim. Jangan lupa di subscribe, di like ya Jim. Kill 63 mati 24 ya, Del? Iya. Betul di WA. Gila. 63, astaga. Lawanmu siapa pula? Astaga. Ya itu kan ada lawan ya tuh, Jar. 7 Frian apa itu? Terus Rangga, terus TN. Nah, sekarang lawanmu ada Ayah gimana coba?
Ayo nih. Minus kan? Kata siapa tadi minus? Pas-pasan. Minus kau. Enggak, enak aja. Minus. Tuh, dia si Ayat taunya minus, saya udah main. Gue lawan Putra nggak minus Del. Dulu nih ya, relock ya. Putranya doang yang main, temennya pada blow on. Temennya Temennya yang main. enggak, Putra doang yang main, temennya pada kiper. Pantai temennya. Skill 5. Berapa tadi ya? Nge-lag aku. Udah ready ya? Udah. Buset deh main gas baik. Ya, Sepi kali. Put gue DC ya Put. Duh. Kill aku. Bisa jalan sendiri loh. Aku mati karakterku bisa jalan sendiri loh. Kenapa ya nge-lag ya? Gue ya Put ya. Headshot. Masuk PB-nya. Chain headshot. Chain headshot. Anjir, kaget aku. Headshot. si Rangga tadi sampai bilang padel cheat asli gitu. Iya, tapi jarang-jarang banget kayak tadi Put, asli ngegaspol tadi tuh. Protection. Helmet protection. Bos tampan. Bingung aku nembak yang mana. Sampai terbingung-bingung. Banyak kali orangnya situ. Headshot. Play Put. Oke. Chain headshot. Suara gua mati ini gua. DRM ya Pak. Ini lo apaan? Ya nge-lag gue. Tadi nggak nge-lag, nggak main sama Ayah nggak nge-lag ah. Gue jadi nge-lag ya. Di TB-nya lo matiin aja. Chain headshot. Si Dodo gak kena pula. Nge-lag ah. Headshot. Nembak apa lah aku coba. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Protection. Nembak apa aku? Chain headshot. Aduh, nge-lag. Dimas ada di Uduh, gak kena. Hebat kali kotok-kotok itu ya. Put. Aduh. Headshot.
Chain headshot. Ya gue keluar dulu ya. Mana kau? Protection. Hah? Ngerokok. Beli rokok untuk apa? Iya. 240. Chain 240. headshot. Enggak lah, bohong anjing, 144 Chain bro. headshot. Gila, biaya kali gue main Chain itu headshot. 240. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Udah setengah 10 nggak terasa. Gua lu lihat put 412 27. Headshot. Capek gendong sini. Kali-kali maju lah weh. Capek lu ngendok mulu. Chain headshot. Chain headshot. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Agak gua disayurin. Bodoh. Hujan panas tapi lo kenapa ya? Ingetan aku hujan. Hidupin nasi nanti kedinginan. Protection. Bodoh. Gak kena pula dia. Protection. Ada Shot. Nge-cheat itu yang kolonel itu kayaknya tuh. astaga temen gua ya Allah. Duh, dual goblok. Ngebet baik tuh, Putra. Tolol dual bego. Ini lagi FC jawabannya jongkok-jongkokan. Red team win. Sakit banget lu. Med protection. Oh, Okay, let's go. Eh, lagi gua salah pencet. Helmet protection. Aduh. jing. Helmet protection. Headshot.
protection. Chain headshot. Gua udah Helmet dapet protection. nggak minus. Kalau udah ketemu lu Astra pasti lu ke kiri ya kan? Ikan lu. Lu di kiri kan? Di kanan. Nah, kiri gua kanan lu. Chain headshot. Chain headshot. Di situ dia. Duh, tim ayo latih. Aduh, ada enakan nih, enak nih gua berdua. Bukain deh. Gak kena si Dian. Minta rokok lagi, Dek. Satu, Dek. Tank papi. Headshot. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Tuh, put ah. Chain headshot. Headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Lumayan lah ya, nggak minus gua. Helmet protection. Tuh. Headshot. Dari mana nembakin aku itu? Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Sampai kali bang. Anjir. Gak jadi minus. Jadi minus Kus. Satu 10, 3 10, tim aku nih astaga. Ada halak semua. Fire in the hole. Chain headshot. Tuh. Gak kena dia, Bang. Lu duluan aja lah Put, terserah lu mau itu. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Didorong pula oleh temen-temen. Goblok, goblok. Headshot.
Belum 4 deh. Headshot. Aku baca baik. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Protection. Dia sering gancet sekarang ya. Gancet. Helmet protection. Terus nyangkut. Helmet protection. Pakai dulu kan Dan. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Is, gak kena. Sunggokong bonar kah? Iya bonar. Sini lah Roy, login Roy. Lo jago bonar sekarang. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Waduh, bro. Bet doang anjir. Headshot. Ih, kenapa aku reload? Nggak ada topeng. Mas nggak ada topeng kau. Pakai sardep. Helmet protection. Bantut. Ame tadi full. Ah. Aduh, gila. Duh, nggak kena. Red team win. Ih, bodoh-bodoh banget ini. Waduh, jangan ganggu. Yang itu saya punya, jangan ganggu. Nah, gini kan rame enak gitu. Raja bodat nih, bos. Level. Anjir. Baik banget anjing. Dingin banget kamar gua dah. Sikap dia ya. Apa? Ingin kayak sikap dia. Set Dan. Kena bantingan anak muda. Bukan anak muda anjing. Boleh. Kau pan. Gila. Weh, diem napa weh? Wah, sakit banget, Pak. Emang Poa tuh sakit dari kemarin, dari pagi gue main sama dia. Okay, let's go. Iya si Poa lu. 2 pelor 20 batang. Headshot. Headshot. Duh.
Malah gua duluan sih tadi. Oke, gue. Helmet protection. Headshot. Oh, selamat tinggal. Triple kill. Ah. Ini di bawah tuh. Ih, tidak kena. 18 darahku anjing. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah. Yang di cover gua. Helmet protection. Kamu tadi kemana pun? Keluar. Headshot. Ah, normal. Bang normal tapi sakit banget. Double hollow kali ya. Kita double hollow gitu. Chain headshot. Kena. Duh. OTW login pakai aja. Apa yang pakai apa? Headshot. Dual itu. Anjir, tuh sakit banget kok. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain Dan satu headshot. put DG. Chain headshot. Chain headshot. Kedip dia, Bah. DG. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Wah, kena flashbang aku. Nggak kelihatan loh mana musuhnya. Headshot. Aduh, bokong. Helmet protection.
Headshot. PM. Headshot. Apa namanya? Sorry baru. Main tadi. Headshot. Enggak kena. Headshot. Rotin put. Iya. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Polosin aja put. Ah, ampun. Ada yang jagain emang. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Helmet protection. Aduh, bokong. Helmet protection. Helmet protection. Wis, noise dari mana nembak? Chain stopper. Red team win. Ini prop kamu polos aja. Oke, sama-sama. Billing gue udah mau habis nih, Den. Bang lu main di warnet. Agak. Halo yang baru join, jangan lupa di like and subscribe. Dia itu nggak mau polos prok. Baca bacotnya ya anjing. Halo Padli. Man BB Pat. Nggak baik om nanti. LR lu. Mau nyari kill aku. Lah sepi pit anjir.
Kenapa Del kau beli yang helmet plus 3 itu Del? Sao, Del ya. sao WP di Hah? FC. WP-nya put. Om, kalau BM dan FC kemarin ngakak banget. Enggak, kita buat War. bolos. Nanti orang FC juga rusuh gitu loh. Sekalian aja FC. Oh gini nih ya. Hah? Bang Roy ini dulu dong. Bang Roy, Mana? Oi, Kata kenapa? Roy? like dulu dong, like dulu. Ah udah setahu aku. Udah like apa tadi? Enggak, carmu. Kan tadi gua mampir YT lu live gua Enggak maksud like. ininya. Cara lo mana cara lo? Ayo Udah gua like. Put Car dari lo, tadi. car. Share Login mana? nggak Gua pakai modal? nggak punya Facebook gua. Hah? Kok pada putus-putus suaranya? Mana putus suaramu yang putus? Kamu join nggak Roy? Ntar ya, duluan aja ini lama kan aku loginnya. Ada ceweknya, emang ada cewek di sini. Kalau lama biar aku redein, maksudku kayak gitu. Duluan aja. Kan aku lama loading. Cewek ini kan Jenny itu kan bangga ya. Iya bang. Headshot. Oh, DP ucok nih. Headshot. Chain headshot. Kalau apa? Oh, Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Tuh. Triple kill. Piput. Headshot. 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 Nggak kena. Gile. Buset langsung di up anjing Johnson goblok anjing. Headshot. Gile. Bayar lu jelek amat bang ke sampah. Patah-patah suara siapa? Suara kau patah-patah, Roy. Kayak robot suaramu, Roy. Helmet protection. iya jaringan ya. Hah? Kumute aja, kumute jaringanku, kumute aja. Jangan mood, nggak usah mood. Ngomong aja kayak robot nggak apa-apa. Goblok bang goblok. Wih, nggak kena deh, bah. Helmet protection. Crusader siapa yang pakai? Crusader ya? Enggak entah, Bang Dev kali. Kita nggak polos sih. Makanya nggak aku pakai karena lagi login tadi. Bokong. Tuh bego. Nggak polos. Ya, medkit ya. Headshot. Ya, medkit ya. Kabar. Lagi. Lagi. Banyak kali kau Udah. kata darahmu habis, asem. Iya, kena hit. Alah, mati aing. Mati juga kau. Kill satu tapi Enggak. kau ya. Iya, aman. Anjir. Dual itu. DMF ya? Mau pakai dual dia. Headshot. Duh.
Helmet aja. Funky Girl itu polos gak sih? Hmm. Headshot. Dari mana nembakin aku nih? Heran aku. Oh ini nah. Wah ngajar kau mati kau, Gos. Dari mana nembakin aku bingung. Oh kiri. Bingung aku dari mana nembakin aku kok darahku berkurang. Pasti dari atas ya. Astaga. Helmet protection. Wah, si MF sakit amat deh. Kena badannya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Tuh, gak kena sijar. Nice. Aduh. Aduh. Yuk, yang nonton yuk, di like yuk, di like, di share, di komen yuk. Helmet protection. Wih, gak kena kau. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Duit lu ya, Put. Aduh. Headshot. But ya. Wih, di tengah sijarnya. Gak lihat pula aku. Maknya. Masih ada bronya. Buruh. Dibakang dong dia, nembakin aku. Udah aku bilang. Telat kok ngomongnya. Dia udah orangnya bacot mending mana yang bener. Om ikut om tapi nggak apa-apa minus kan nggak apa-apa. Sini nanti join ya. Kejar masuk tuh. Nggak apa-apa minus. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Aku kan nggak apa-apa kalau minus yang penting nggak nge-cheat gitu loh. Masih mending minus daripada nge-cheat. DF tapi nge-cheat itu apa? Chain headshot. Main tolong udah mati dua. Bacot dia. Chain headshot. Headshot. Gak kena. Tolong. Duh, si Jihar itu. Headshot. Wih, dualnya Di kanan. nembus badan. Helmet protection. Helmet protection. Nice. Huh. Ada ahlak ini orang ini. Berapa kill lagi? Udah Udah selesai. kelar. Slot. Sini. Banyak. Oke. Waduh, jangan ganggu. Yang itu saya punya, Buat si jangan Koko. diganggu. Si Dep pakai yang Krasador, si Koko pakai yang Shinigami, ya kan? Apa salah aku? Tentang
War, sabar, oi. Apa mau BM dulu kita? Pembukaan. Baru login aku ya, ntar dulu. Kau yang ngajak war. Ini dah emang. Aduh, Kau yang ngajak war, kau yang bilang baru login. Babi. bentar 2 game 1 game. Kau yang ngomong war. Kan biar yang lain jawab gitu loh. Kau emang. Kau yang ngajak aneh ya kan, bener kan si Koko ngomong. Kau yang ngajak aneh, kau yang nggak mau war, kau bilang itu. Si Putra bilang belum habis, udah selesai. Maksudnya? Mau ngapa sih? Udah. Okay, let's go. Gak bisa aku manjat-manjat tuh, enak loh kalau bisa manjat-manjat tuh. Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Wih. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Headshot. Gak kena. Duh, dibadanin. Blaam. Ya, mati kan lu. Headshot. Headshot. Tuh kanan. Tengah ada orang tengah. Tengah ada orang tengah. Ya, masih ada. Masih ada, Cok. Wih, gak kena di kiri. Anjing, kiri. Kiri satu, kanan satu. Mati guys. Bisa ya gak kena, aku nembak. Anjing. Chain headshot. Deh, masih kedip-kedip ya dong. Belum reload lu kampret. Udah reload. Chain headshot. Ih, gak kena. Chain headshot. Iya, kena satu pun. Anjing. Headshot. Chain headshot. Siap peluru. Out dari atas. Kanan tiga tengah ada. Protection.
Ketemu trio tolol terus. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Iya ampun. Nih rame ya, rame. Kiri kanan oke nembak, aku bingung mau nembak yang mana aku. Tolol kan lu. Yang mata bukan. Jadi rame banget. Headshot. Yep, gak nokur. Wah, Helmet protection. Chain headshot. Nih ile, nggak kena dong. Headshot. Wah ampun. udah trio tolol. Helmet protection. Wow, helmet aja si Ghost itu. Helmet protection. Tuh kirinya, Allah. Wow, masih kedip-kedip dia, oi. Chain headshot. Chain headshot. Arah. Si Dodo dari situ nunggu dia. Headshot. Winok. Headshot. Ya. Enggak ah. Polos kali itu. Chain headshot. Chain Oh, headshot. panen aku. Satu itu ya. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Ini nggak kena. Nice. Duh, di situ dia. Sumpah bisa ini kayaknya. Bicara sih awalnya. Bicara sering banget. Nggak kena. Oi, geser, oi. Red team win. Siapa bagus RM? Sini aku aja. Kok tumben kau base camp kau, Padel? Lo nggak boleh, Po. Tumben main di mana kau? Maksudku main base camp kau. Di warnet dong. Kok marketmu bisa ada base camp? Hebat kali. Nge-cheat ya? Iya. Pantes. Anjing. Iya bulan. Tamu istimewa. Wah kau. Hero-nya nih. Yakin nggak kau minus Roy? Reska JC nih. Aduh, Polos kah? pegel aku. Waduh, jangan ganggu. Yang itu mana sih ini? Si Koko? Makan dulu dia. Hmm. Kan katanya mau war. Jadi makan dulu dia.
Wah, isi bensin. Si bensin biar kuat. Asik. Capek aku Kodam. semalam gendong bintang-bintang jatuh. Eh, Isi kodam berarti ya, isi kodam dulu ya. Headshot. Ini keras sekali dah sih. Chain headshot. Hantu anjir. Pecahin dulu batanya, Bang. Wih, nggak kena dong. Headshot. Ih, gak kena kau. Chain headshot. Chain headshot. Gemboy. Helmet protection. Wih, Mak, dah itu datang. Kiri. Gak kena. Oh, iya. Anjing. Iya. Something we. Aku hyper sama support dari tadi nih bosan. ya elah gua nengok ke kiri. Nobunya gak beres. Gol paling. Kau yang gak beres minus dong. Maaf gue dingin. Dikit kali musuh sebelah ah. Biar aja langsung keluaran aja. Headshot. Waduh. Bisa nggak kena dia dah. Helmet protection. Iya Feli ya. Zaman. Pada kemana sih tim sebelah ini? Jadi kalah orang kita. Dikit. Dikit Iya, dulu kita yang mana? Kita perebutan, dia enggak. Oh ya. Selalu sih. Apa ya? Gue better lagi dah. Gue gaduh. Duduh, si Igor gak kena menembak. Halo, minus kita. Pada tap terus. Nah, Itu ada. Protection. masih Lihat dipakai. kiri. Chain headshot. Ah, dipakai. Enak lah. Nggak tahu, belum gue isep lagi. Apa? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Duh. Nah, udah gak rame enak. Helmet protection. Kagak kena aku nembak apa? Headshot. Astaga naga. Nembak apa ing? Oh, buset rame. Ayo Del, 815 kau Del. Astaga si Padel nggak ada hala. Headshot. Chain headshot. Protection. Nice. Chain headshot. Ya, XP-nya dari Pak Anu nggak? Duh, masih kedip dia, oi. Oh, tengahnya rame banget anjir. Semennya. Tuh, tank deh. Iya, gara apa aja. Headshot. Yang penting mah pede kok. Chain headshot. Ngemet aja loh si Noise itu loh. Keras juga topeng itu ya. Protection. Topeng dukun itu. Topeng dukun. Topeng apa sih namanya? Penyihir itu. Tunan. Oh, push.
Aduh. Headshot. Helmet protection. Ayo, yang minsi. Eden. Helmet protection. Chain headshot. Woi, Denoison boleh. Dekat rumah lu kayak ada buah ini. Ya, toko pinggir jalan. Di tengah ada satu tuh, tengah itu. Ah, Daerah rumah lu. Headshot. Daerah bawah. 11 dong darahku, gila di badanin orang itu. Di pinggir jalan gitu gak boleh jualan ya? Enggak kena lu. Chain headshot. Waduh. Headshot. Liatin kiri. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. awas kiri. Ya ampun. Kena bokong aing. Kiri dong. Bokong, makanya aku bilang bokong, jaga bokong. Gila star itu, gila 7-15 nggak ada ahlak. Ayo lo. Tahu. Waduh, jangan ganggu, yang itu saya punya jangan diganggu-ganggu. Kenapa nggak kau RM, lu Hattori? Kenapa Hattori? Gak apa-apa. Berat. Berat megang RN. Iya berat. Masa? Buat enteng lah pakai ini, Iya, pakai ban. Pala yang di-clear, oi. Waduh, Helmet protection. karena ku insan sama-sama. Aduh, bokong itu, oi. Di tengah sama di markas kita sebelah kanan. Astaga. Yang sakit sopirnya Ki ya? Sopirnya sakit ya? Gila sih Shotgun-nya. senggol ini. Dia trip. Siapa ini nih? S Kanaya ini. Chain Gila headshot. masih senggol lain. Chain headshot. Jaraknya pendek pegang. Sniper mah ribet pakai. Chain Gua tadi headshot. nyoba di bro, anjing ribet banget nih. Pakai yang Chain sniper. headshot. Enak ya. Itu kadang nggak kena. Gila nih. Buat tower lumayan ya. Ultinya ada jaraknya dia. Helmet protection. Awas kiri. Clear. Baduy. Kali dia masih kedip-kedip. Helmet protection. Oh, di tengah. Helmet protection. Helmet protection.
nggak kena si Ghost di kanan satu. Anjir. Kirinya Headshot. Ini Chain headshot. Bro. kalau bukan pulang dulu. Enggak dulu. Helmet protection. Headshot. Ada Roy, belakang tengah markas kita Roy. Aduh. Bopong. Gua kira di tengah. Di tengah base kita itu, di batu itu. Itu terus. Kita tahu. Helmet protection. itu bokong ya? Alah, nggak ada yang nembakin dia loh. Helmet protection. Nggak kena dia misu aku. Pertama. Headshot. Di tengah itu loh. Tengahnya mati, tengah. Tengah udah mati. Gue dorong ke tawuran. Headshot. Bro. Helmet protection. Headshot. Double kill. Nggak kena dong. Ayo Hattori. Cheat itu yang bilang nanti gue di atas cheat itu. Yang ada kalian itu. Headshot. Dia. Helmet protection. Ayo Hattori. Ini nggak maju loh, nahan di tengah loh. Banyak banget yang nahan di tengah. Chain headshot. Ini pet. Malah semua goblok. Chain headshot. Aku polos banget ini Chain loh. headshot. Siapa? Aku padel. Headshot. Iya ampun nggak kena dia tigor. Yah. Itu kirinya masuk. Tengah satu. Helmet protection. Cheat itu. PB itu. Headshot. Lagi tuh, gue ada yang jilong kalau udah. Jadi markas aja kerjanya si PB itu. Mau bilang lu. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Auto HS itu yang PB itu. Di base aja kerja dia itu. Headshot. Chain headshot.
headshot. Oh, Chain headshot. takkan tenang dan dikatakan Nih, serta kan masih dua. isu sakral Kalau dia mau dia sport. Protection. terjaga. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ah, tipis pula dia. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Udah selesai. Red team win. Cheater itu. Jangan di kick, report aja dulu, report. Report Roy, report semua. Polos kayak gitu. Kick lah Pink Kui itu yang kolonel itu kick lah cheat itu. Udah kick ini ya. Kick aja lah itu, kolonel itu. Oh, Konyol banget. cheat itu. Kerjaan di ngendok di base aja tuh. WH-nya keras banget tuh, WH auto HS. Apaan kayak gitu main? Polos kayak gitu pakai kotok-kotok. Dikira dia atas. Masuk lagi kan, untung belum play. Masuk lagi pasti ini dia. Masuk lagi buat semua. Kena encuk. Itu aja semua pencet. Itu gua WWN. Dan datanya dia. Tebel. Aduh. Gilongnya nggak jelas, tidak rasa banget. Baru 3 item nanti. Woi, siapa yang ngantuk dulu? Baru jam berapa ini sih, Roy? Agak ya, nguap doang. Astaga, baru bangunnya kau masih ngantuk. Astaga, naga. Nguap doang, itu kagak. Nggak ada otak. Si Roy ini. Torden masih utuh anjing. Hah? Kenapa? Dev, war kita. Iya, jadi lama banget ya. Enggak DS tuh Bang Dev. Ada. Oh, DS ya? DS dia. Ya lebih jauh. Diem-diem baik. Si Koko mana si Koko? Lagi makan dia kayak. Ini gue mau ke Sotian udah sakit belum bro? Ki.
Kau Suna, hati-hati Suna, langsung tower. Kenapa Pak si Ricky tuh? Bundir dia. Iya. Hampir bundir dia kemarin. Lempar bom mentok tuh ya. Astaga. Jadi kena ini, hampir kena dia sendiri. Enggak kena, dia untung langsung kabur. Kok bisa kayak gitu? Udah jam berapa tuh ya? Udah capek. Oh, udah capek. Udah malam kalian luarnya. Iya, sampai jam berapa tuh? Sampai jam 3 apa? Wow. Capek aku semalam tuh gendong-gendong bintang jatuh. Kenapa banyak minus? Si Dep ikut war nggak si Dep? Hah? Si Dep ikut war nggak, Roy? Ikut cuma bentar doang. Bentar doang. Masuk Dep. Oh ya. Mana si Koko? War kita yuk. Katanya lagi makan. Ah, lama kali pun itu orang. Makan apa dia? Makan ini kah? Guguk kah? Makan terage. Pernah nggak kau makan guguk, Dep? Jujur kau? Pernah ya? Enak lah. Pernah ya? Pernah? Enggak. Pernah tadi kan makan guguk? Tapi saya enggak. Soalnya dog lovers. Loh, kenapa enggak? Mendingan makan tikus. Astaga, gila. Oh, ikan enak itu kalau di Manado. Obat ini ya, obat kuat wik itu ya. Tapi bukan tikus rumah lah, Bang. Tikus di kebun. Oh, bukan tikus yang di got itu di paret-paret gitu di Lah, got. nggak bisa lah, Bang. Kalau yang tikus kebun pemakan Semua dong. tumbuhan. Hmm? Helmet protection. Kalau di rumah kan pemakan kotoran. Hmm. Ya tikus apa? Tikus sawah. Iya. Nggak pecah kepalanya, oi. Rangga mana ini Rangga? Tumben kalau gitu. Ngantuk katanya nggak tidur, katanya dia, benar nggak sih? Kalian war itu sama Rangga? Rangga ikut war juga semalam. Sampai pagi Rangga war. War kami semalam. Mundur. Sampai pagi kah? Enggak sampai jam berapa? Mungkin dia main sampai pagi kali sama si Eden. Headshot. Dari kiri masuk. Wih, nggak kena, oi. Helmet protection. Nice, parah, comeback. Widuh, Parah. ya. Udah mulai lelah tangan nih kayaknya sama mata. Baru juga login. Mana dari jam berapa aku login? Nggak tahu udah berapa jam live gue ini. Chain headshot. Kanan 2. Nice, Man. Dep. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Masih kedip dia. Tadi masih kedip-kedip dong. Lama banget kedipnya. Mantap, Pak. Iya, dia speed banget tapi. Iya, Chain sama gue mah di bawah Inspire karena bisa di Inspire dia. Ya ampun. Kalau gue ini tadi yang pengilangnya Sunnya mah goblok ya. Sunnya goblok parah ya, lupa. headshot. Tuh, kanan. Nge-cheat itu si A2W itu. Bisa
bisa dua kayak gitu. Nah, haram ini. Dep, aduh. Lompat dia dong. Headshot. Chain headshot. Banyak banget kanannya asu. Helmet protection. Headshot. Ada sih dia. Di gua. Di report itu. Itu chat gratisan itu. Ngapain langsung DC? Chain headshot. Gas. Chain headshot. Kena aja. Chain headshot. Helmet protection. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Astaga. Aku reload aku kayak gitu, bukannya nunduk, bukannya lari. Ini tuh di Royomor. Royomor. Selena, Headshot. luang sih. Eden. Di Dipakai. atas dia loh. Tembak pun mati dia loh di yang boleh. Di gimana itu? Helmet Kiri. Mati. Aduh, kanan satu, ice. Pula dia Helmet main hantu. protection. Ah, berat. Headshot. Ada lu ajak party. Oh, tengah. Tengah ada tengah. Chain headshot. Berarti ke kiri. Helmet protection. Chain headshot. Edit di mana sih edit itu? XP ya? Gua hyper bro. Gak kena lu. Ya ampun, gak kena itu. Editnya udah begini. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Gua roam kata edit. Wow, ada mungkin. Enggak ada. Tapi kita tahu. Ah, saya pergi roam baik ya. Wih, Wah, kampret. Lo Jonathan mah cupu ya gua. Headshot. Chain headshot. Ketemu Miyago ge kena mental lah kamu. Chain headshot. kena. Helmet protection. Blue team win. Bos Kimi. Lo Kimi dra gampang. Bertiga doang kita loh, gila nggak? Ganas nggak? Kodep.
Oh, face Ya. pakai face ya. Robot sama face ya. Holo nggak Ya. pakai ya. Mau diisiin. Nanti. Mas siapa ini? Oh, Rizky, astaga. Pakai car mula. Rizky yang mana ini? Jagobnya EBM Katana. Oh, kirain yang TX. Bukan. Oh, Ricky. Pastinya jago gue selalu mah. Ricky dan Rizky. Kalau yang Lord, Rizky juga Ya. namanya. Masih main bro. oh Rizky. ya Rizky. Masih masak. Udah punya anak juga. Masih masak. Ternyata di Katana B3 doang saya ya. Masa? Iyalah. Ah, Iya dong. oh iya kurang ajar, keren kali kau. Aku 2 loh, bintang 42 di sini. Aku Iya. sama yang GB itu. Tapi kayaknya dia mau ke hero ya. Ah, berarti cukup aku aja bintang 4 pas Dep. Bintang 31, bintang 41 ya. Limited edition. Hai. Oh, mau ke hero nih yang aku suka. Sudah 96. Udah agak aman itu. Iya, padahal hero banyak. Ah, enggak lah. B4 Enggak mau jarang. hero aku paling aman di XP ini di 90 ke atas, Dep. 94, 93 udah aman lah itu bintang 4 ini, nggak akan rollback. Ntar Bang Elon kalau udah kolonel udah hero pasti. Kenapa? Kalau pangkatnya Bang Elon udah kolonel pasti sudah hero carnya. Enggak lah, nggak mau aku. Gitu aman men, aku ngamani XP aja. Yang penting nggak rollback bintang 4 kan. Mati 10. Yuk suruh lah yuk, ini yuk. War yuk, suruh si Rizky itu ini yuk. Jangan kemalaman maksudku. Kalau kemalaman Oh, udah itu pada Koko ngantuk udah semua nanti. main. Apa? Koko udah main itu. Ayo War yuk. Kasihlah sama anak tampan PRM-nya. Dan kemalaman nanti kengantuan loh. Jam-jam 2, jam 3 berhenti gitu. Wow, penuh semua server clan, oi. Gila, siapa yang bisa masuk server clan? Asi Nugroho, hehehehe. Asi yang mana cari Asi tadi? Jangan lupa di subscribe ya Asi ya. Asi itu namanya, gila. Keren namamu Asi. Berarti kau pengasihan ya? Jangan pakai ilmu pengasihan kau. Ih, penuh server clan. Oke Asi, makasih sudah subscribe ya. Oh, ada gambar Pikachu-nya itu. Aduh, penuh. Masuk gak Koroy? Coba kalau ada teman nggak gini loh, kalau ada teman yang server clan join gitu loh. Biar kita masuk ke ini, mas aku loh, masuk kemana? Masuk ke server clannya dulu aja, Rema. Iya. Makasih Om Dodo. Oh, Dodo. Asem si Dodo. Ya udah doh, makasih ya udah subscribe ya Dodo ya. Ayo. Gila loh, TF terus aku RR tadi loh. Nah, BM-nya pasti minus. Elektrik. Link aja ke itu. Lanjut Om. Oke. Ah, udah masuk aku sini yuk, sini. Oke. Nice. Masuk roomnya dulu enak. Habis kayak dualku. Oh, masih ada 13 hari lagi dualku. Asik.
Ntar SF server full. Udah capek tanganku lu. Coba 1 jam setengah, 1 jam setengah. Tadi, kalau nggak salah tadi, berapa jam ya? Aduh, server full. Server full. Oke, yang nonton di like ya, di like. Wow, Julian. Gila capek tanganku, Ayo war. Saya baru play. DC gue DC put, gue DC. Ayo war. Join. Polosin. Secar si tap lo. Senjatanya serem. Coba pakai apa lah titelnya enak ya? Nama fire speed. Chris fire speednya kenceng nggak sih? Fire speed 93. Untuk apa lagi nambah fire speed ya? Nambah damage saja ya. Ayo. Area join. Biar bisa tahu berapa ini. Server full ya. Bentar. War. Ah, bang. Pistol. Ah, kemarin aku pakai pistol nggak terpakai aja loh, sayang kali loh. Server full banget. Pakai pistol poin aja lah ya. Besarin suara dulu. 90. Kok hilang A-nya ya? Charger Rizky nih ya? Hilang nggak kalian lihat? Ngebug paling ya. Bener nggak aku lihat? Ngebug. Apa mata aku yang salah? Iya. Iya hilang. Cuman ngebug mungkin. Hilang. Apa yang hilang? A-nya nggak jelas. Kalau nanya sini. A terakhirnya. Masih lo. Yang mana? Itu jago BM-nya Katana. Oh iya. Ngebug itu. Kakinya patah itu kakinya. Kirain monitor saya yang sudah dead pixel. Setiap pakai lanci ada perempuan sih ya. Kesel gue. Kok bisa ya? Entah. Oh, baru CN-nya. Dia titik-titik loh. Iya, biasanya kalau CN kayak gitu. 2, 4, Enggak, udah dari kemarin dia CN-nya. 19, oh iya. Berapa kita nih?
Kampret lah mati. Gak kena lagi anjing. Kayak buset kalau di pasar stun tadi. Nice. Bener sana. Rene. Soalnya masuk lah nggak dijual lagi di shop ya? Iya, ini putih kok. Delapan apa 77 kita nih? Banget. 8 kayaknya. Ini ya. SF kayak server pool. Hilang. Star. Bintang 2 nggak ada ya. Kalau bintang 2 ada enak ya. Si Jeko mana pula Jeko ini? Siapa? Rasa. Roy, saya pikir charge-nya kalah invent ya, Roy. Iya. Kenapa? Ya, si Diki saya lihat sudah ada char hero juga. Sekarang jual char, orang lihatnya invent bukan pangkatnya. Apanya? Wah, lawan Char. HTTP pula kita. Kalian si Jidan. Janganlah keras itu ya, pusing. Pusing ya. Ntar gue salah lempar bom lagi. Siapa yang lempar bom? Si Ricky, si TX ini ya. Wah kau. Ngapain anjing editnya? Carilah musuh yang 88, oi. Oke. Yang sedang-sedang dulu aja, Roy. Jangan langsung yang keras-keras. Ya iyalah ya. Jangan pula nanti Dokter Buset, Andes. Digimon semua itu. PPKM apa udah PPMK apa namanya? Babang. Assalamualaikum. Join. Kaizen gimana? Oh, keras Siapa join ke siapa? Kaizen. Senggokong. Join Senggokong. Keras nggak itu? Kemarin udah lawan tahu kan sih itu. ya. Ini Loh, kemarin nggak jadi ya lawan itu ya? mau lawan ini Digimon ini gila loh. Join Senggokong. Kok salah join aku ya? Sama. Dia masuknya, awas, hati-hati. Kaizen keras. Ini bukannya kemarin yang di Midtown itu bukan Kaizen itu, bukan ya? Nih, CTV. Halo. Join cepet join. Nanti full slot cepet. Ih, salah join. Gue juga barusan salah join jadi keluar server anjing. Makanya ke ini klik kanan terus detail info dulu. Cari Masuk deh. baru cari lokasi. Jangan Mampus. langsung main join. Siapa? Nggak bisa join. Nggak bisa.
Iya servernya full, susah emang. Gue bisa put. Nggak bisa gua anjir. Udah lah. Bisa. Itu join aja terus. Cari lokasi, masuk server lain, cari lokasi gitu-gitu aja terus. Iya, jangan langsung diklik hero-nya lah cari. Buru. Oh, udah masuk sih itu Bang. Ah, nggak bisa. Bisa. Diem dulu Put, dia diem di match channel aja dulu. Jangan langsung join terus, diem dulu match channel baru join. Diam. 1, 2, 3, 4, 5, Gak dihitungin. 7, 8, 9, 10, join. Pas. Wah, nggak bisa guys. Emang susah. Tadi gue coba susah masuknya. Udah nggak bisa. Bisa. Ayo. Siapa? Ya aja put. Santai. Ini aku ya. Ya buru. Link gua pede gak? Lah gue dari tadi udah join terus. Iya. Tangan dulu Put. Habis megang apa tadi? Nggak bisa. Itu kalau full gitu kenapa ya? Batasnya apa? Emang banyak yang main. Ah, nggak bisa. Lagi banyak yang war. Lu klik kanan, cari lokasi, klik kanan, cari lokasi gitu aja terus, tapi masuk server lain. Udah. Gila udah comment channel. Saya pakai DS.com aja ya, tapi nggak bisa ngomong. Janganlah. Oke. Wih, drumnya kan. Ya bentar Belum penuh. Put. Bentar. Mereka 9 orang. Waduh. Dah join. Jam gua gitu kemarin soalnya. Yuk, ready. Wih, ini aku ke A nih. Oke. Loh, Dapat aja. oh Itu dikit. apa? FC Putra. Lah. Gimana sih? Join. Pindah tempat mereka, pindah tempat. Oh. Bisa. Ada Yujong. Wih, lawan Kaizen. Weh, penuh. Kata sama siapa Eden ya, yang nggak ada 3 baris, 4 baris. Eden Dia di ya? bawah ya? Kenapa Eden mau diganti maksudnya? Udah nih mau ganti mana? Kau mau kemana, Den? Katanya Bang Rizky. Rizky. Mana? Ini titik Boleh. Agak keras musuhnya nih, yuk. Lu aja dulu, Den. Oh, Rizky lu. Ki, sini. Pro-nya. Siapa yang minus ganti ya? Siapa yang minus paling bawah ganti ya? Jangan kau ke server lain, Den. Ya. Jangan ke server lain. Nonton aja Den. nonton aja. Nonton YouTube aja boleh. Lu Paling bawah ganti. Halo guys. Kamu tinggal pilih mau nonton live-nya siapa dong. Ini YouTuber semua ini, anak Katana nih. Sama aku juga Bigo di Bigo aku. Wah, kau. Ini ya, Bang Roy lagi pamer-pamer bawah ya? Hah? Bang Roy lagi pamer yang bawah ya? Yang bawa apaan? Yang bawah Bang Roy. Itu kan di level di Bigo. Ularan ya. Bisa. Oh gua nggak bisa masuk game. Ya. Oke, Enggak DC di lobby kayak di. coba. Info. Wah, bisa.
Bokong ada bokong. Biar. Pasang lalu. Mati. Mission success. All right, let's move out. Idi live YTB Putra Nugroho. Danken. Headshot. Fire in the hole. Keluar satu ya. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oke ya. Ini itu ular kah? Udah dapat. Kok bisa satu orang nih? Pasang, cepet pasang. Oh, rata cepet banget. Ini gaming iki, Mission Bos. success. Ini gaming ini senggol dong. Mantap. Fire in the hole. Kena bom le. Fire in the hole. Bawa Bang Roy ke bawah. Anjir. Fire in the hole. Aduh. Gelap anjir enggak kelihatan. Bawah. Geser, Bang. Nice. Satu ya. Awas. Kayaknya ular ini ya. Ada ular satu. Nice. Cantiknya. Mission success. Okay, let's go. Ya apa ya? Keren banget pun. Bom. Fire in the hole. Fire in the hole. Mana yang belakang dong? Ampun, bisa kena kepala dong. Oh, JK. Dari tol. JK. Kanan istri kami. Anjir. Fotoin kok. Di mana musuh? Saya tak ada. JK ada. Ada di JK. Menang ya? HyperX. Menang Duh, HyperX. dengerin step dulu. Pernah HyperX. Musuh masih 1, 2, 3 ya. Musuh. 2, 3. Dua. 3. Aduh, kepencet window. Anjir. Gugup aja. Gugup. Gak bisa solo nih orang. Ada atas semua kanan. Yo. Kalem. Lebih dari satu itu di kanan kayaknya. Iya nih, di atas pas nih. Wow. Ada Sule ya. Jablay ke sini. Regroup mereka, guys. Udah, sini satu. Astong. Sorry. Kok bisa tahu ya? Lau juga. Kan kelihatan udah, Roy. Mission failed. Kelihatan lah. Okay, let's go. Fire in the hole. JP-nya ya. JP ujung. Fire in the hole. Ada di konsumsi, bro. Gue satu jangan. Anjir, jago. Anjir, ayo keren. Headshot. Jablay, satu. Jablay mana tuh? Bokap. Ren. Koper aku ya. JP dong, jaga JP satu dong. Bomb has been planted. Aduh, dalam rumah. Dalam rumah mana?
Jangan dicari, jangan dicari. Jangan dicari. Jangan dicari lo. Astaga, jangan dicari musuhnya. Kotok-kotok itu sayang, jangan dicari. Ada tuh di atas. Ada Bang Riki. Badarinnya Bang Riki. Lotok-lotok Jangan dicari. Iki, bos. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. AWP. Di ujung ya. Oh, ada ujung-ujung. Astaga, kemblak kena. Kepala anjing. Oh, JK. Tadi ya. Di bawah ada di bawah. Aduh. Bang, jangan dituin Bang. Awas ular satu ular. Bokong put. Bokong. Aduh. Nice. Aduh. Ah. Jangan dipecahin Bang Roy nanti. Nice. Isi peluru. Ada. SC, senjata SC di side A. Ada. Dari JK kanan. Nice. Ratain. Dikejar Sama musuh dua ya. aja kau udah kok. Aduh, habis ini lagi. Habis apa? Ya. Yang megang pisau kok. Mau ikut mabes sih, dapat Nice. Ini gaming iki, bos. Gila 16-2 loh. Bomb has been planted. Dari sulit ya. Enggak ada situ, Roy. Dari mana? Ah, JK. Bukan situ, ya itu. Kananmu. T-shirt kayaknya. Ada. Puterin. Jangan muter terlalu jauh. Udah, obatnya di sini. Jangan kejauhan, T-shirt, Bang. Jip. Sip, dipus. Debus. Nice. Ini gaming iki, bos. Bom gila. Ini gaming nih, Bos. Senggol dong. Mission success. Ini Aim lagi, gaming bos. iki. Saya pakai carnya Bonar kayak melempem saya nembak-nembak pala. Fire in Enggak the tahu hole! kenapa. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Oh, ada ya. Fire in the hole! Ah, ada JP. Oh, JP. Oi. Frame aku. Fire in the hole! Punya Put. Putra udah mati. Kolong. Oh, side. Ah, side last. DB. Orang dipasang lah. Pasang cantik. You take point. JK jaga. Jangan cari musuhnya lo, astaga. Bomb has been Iya ya. planted. Ada tuh Put, di rumah Put. Di rumah ada tuh. JK, JP, Sule itu aja jangan cari. Nah, JK ada. JK, Dev. Ke JP, hati-hati JP ya. JK, Gimana tuh? Bokongin Put dari JK JP, Aja. senjata itu siap. lewat ular aja lah, ular. Nice. Ini gaming iki, bos. Mission Ini gaming success. Nobunaga itu. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Dua. Ular awas. Fire in the hole! Affirmative. Ular ada ya, masuk tadi. Fire in the hole! Mati. Fire in the hole! Ular masih ada, awas ular. Fire in the hole.
Rizky bareng Rizky. Wah. Bawah. Mampus. Dekat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Satu. Dir, aduh, kena apa dia? Jablay satu. Sule. JP ada. Sule kedua. Nice. Sule apa tadi? Bawah, Sule. Nggak cantik masangnya. Masang nggak cantik. Bomb has been planted. Nice. Awas JKJP. Tinggal satu lo musuhnya lo. Di JK dia. JK. Tahan. Oh JP. Kabur. Ketahuan. Aduh, habis dualmu. Lagi ngadu pala tuh barusan tuh. Gak kedengeran lo kalau ngomongnya rame-rame tuh. Bomb defused. Gak apa-apa bang. Jago BM-nya Katana. Mission fail. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Sabar Rizky. Kita maju. Fire in the hole! Langsung tidur. Awas dari tol ya. Kampung. Ada di set ya. Anjing, pula bom itu. Fire in the hole! Banyak. Wah, ada JP. Gampang kaget aku. Bawah ada ya, akolong ada. Di set ada. Nice. Akolong. Anjir. Aus dari ular bokong. Sule satu. Akolong. Enggak deh. Di set. Lenko. Yang cantik. Tinggal satu musuhnya. Kau langsung lari. Bomb has been planted. Langsung. JK. Telat nembak gua. As umpetin badan bang Koko. Ada kok. Jangan terlalu jauh. Cobain aja. Oh, nice. Red team win. Ini gaming iki bos. Eki bos. Gila, serem. Mantap men. Ceng. Gila. Ini gaming iki bos. Gitu. Nengken. Kabur bos. Enggak kabur itu. DC itu ya. Nggak Pasang- boleh gitu. Pasang cheat kali bos. Jangan seujon nanti nonton live. Oh abang-abangan buset tuh tunggu abang-abangan ntar. dong. Ini gaming iki bos, anti gedor. Anti gedor cuman sering nervous saja ya Bang Koko ya. Saya kalau musuhnya lebih dari dua, musuhnya cuma satu Nervous atau ya, dua. gitu ya. Kalau musuhnya cuma satu atau dua, saya masih berani. Kalau udah tiga itu udah agak Agak udah grogi panik. gitu ya. Agak grogi. Iya, udah agak. Ya, Karena emang kalau main tim 1 lawan 3 itu hoki itu bisa menang. Ini kan Garis 3 war. semua Kalau bujet ya. Garis 3 semua bujet. itu garis 3 apa sih? garis Empat. 4. Oh ya garis 4. Merah semua bujet. Wak Kalki. Rizky ini. Anak bawang. Si Rizky jadi anak bawang. Ya ada hijau ya. Sakit Iya, mata ada ya. hijaunya. Sakit mata ya. Anjir. Tapi dia GB loh. Dia GB loh kemarin loh GB. Jadi server GB dia. Aku lihat si Rizky. GB aja dikerjain. Iya, kejar ya. Ya, Thank jadi you. mereka. Oh, teki ya. Ini aja roomnya. Pakai aja roomnya ya. Iya ini room 6 Bang. Oke.
Kita udah bilang Oke, nehap, kehap. Put, jangan ini Put. Mau di mana? Oke. Itu aja. Apa namanya? Sandstorm lagi kan belum change kita. Oke. Naik lagi dong. Serem bro. Change. Kan kita baru red tadi. CT dong, Put, biar nggak pincang karakter Raya biasa. Kan? Gitu emang Wah, sih. ini Nggak mau, war Bang. nggak mau, Nggak mau pilih. nggak nggak mau pincang. rugi. Woi, Nggak gila. mau rugi. Keras ini lo, Family Army ini lo. Gila, GG nih. Wih, si Roy ada tikus lo, ada kucing lo di senjatanya, gila kok Roy. Kau miara kucing, Roy? Enggak ada ya. Enggak pakai aksesoris ini. Pakai aksesoris kucing itu. Itu maksud gua. Oh, ngebug aku. Kalian semua pakai kucing, aku lihat di sini, anjir. Oh, error itu Bang Ton. Aku yang punyanya sebenarnya. Aku nggak pakai Error kucing loh. kucing. Aku nggak pakai kucing. Kalian Error semua kucing. pakai kucing semua, anjir. Enggak, 2 doang. Enggak, saya juga lihat pakai lentera. Kan terbalik kan lentera. Kalau saya pakai lentera. Kucing aja kucing. Ini lentera kelihatan semua. Lentera bisa lihat darah kalau kena musuhnya. Masa? Iya. Terus itu kan kelihatan darahnya. Kalau kena, tapi harus kena dulu nembak. Ah, kalau itu kalian nggak punya yang permanen. Kau ada apa, Dep? Kenal pot, Itu darah baik muffler. Ada gak kenal? Itu permanen. Permanen ya sih, Ada Dep? punya dong. Ada dong, punya aku dong. Permanen juga nih. Nih, Mana? Ankara name card. Punya Ankara. Permanen Ada dong. Ada Punya juga enggak nih dong. permanen nih punya aku tuh, lihat. Permanen. Punya enggak? Mana? Ankara. Senjatanya. Anjir. Punya enggak? Kalian punya nggak name card kayak gini? Name card nih, sini gaming. Punya nggak kalian? Ini Aku punya. roomnya di sini aja apa cari? Sambil cari. Cari. Cari aja lah sebagian. Ya, cari sebagian deh. Sekarang sih room 6. Dapat. Kalian permanen. Aku apa yang permanennya? Ada kok nggak salah. Ntar deh. Yang permanen apa sih emang? Name card. Aku permanen ya. Yang mana name cardnya Bang Kok? Bentar. Itu yang lagi dipakai warna orange itu, Ankara. Kok bisa dari mana? Yang lalu itu loh, yang huruf-huruf. Yang huruf point blank. Aku nggak permanen ribuan hari. Mana ya ribuan hari ya? Ini ada nih, 88 polos katana dong, ada katananya dong. Masa? Kok nggak ada sih Bang Kok nggak dapet? Oke. Cool. Ini musuhnya datang. Nengkene. Waduh. Sini, Gila. Kang. Kene. Wih, buset. Arthur. Set. Kotok-kotok gaming. Wah, gila. Serem ya. Otok-otok gaming ya. Otok-otoknya, buset, otok-otoknya 6 orang. Gila. Pakai APC lah aku ah. Gua kira udah langsung mati tuh Bang, kenapa kena bayangan doang. Otok-otok kita berapa orang? 2. Ini 2 orang otok-otok cuman. udah pasti orang GK sih otok-otok mah. Yuk. APC nih bos. Tuh, terjadi permasalahan ketika menggunakan senjata. Silakan reload untuk bentar. Ada yang habis. Nanti DC Udah lo lah, kalau. karakter gue beda sendiri ya. Nanti biasanya nanti DC lo kok kalau kau ready kok. Apa Bang Elor? Kelihatan banget Relock karakter. dulu deh kau deh. Relock dulu kau nanti Iya, DC iya. kau. Udah play DC nanti kau. Nggak bisa ready. Malah nggak bisa ready saya. Disuruh reload. Ada senjata yang habis. Relock tau nggak relock off. Nah, Iya, ini mau reload. kalau kau nggak relock nanti tiba-tiba DC sendiri dia. Iya, ready aja nggak bisa tadi. Ini ngapain RSS ini? Put, RM Put. Kenapa RM kau nggak kerja, pakai RM. robot yang tadi Put? Bagusnya robot tadi Put. Enggak ya, ini banget, jelas banget ya, nggak bisa ngumpet. Enggak, tapi keren. Ya keren buat apa? Kalau ketahuan ngumpet. Robot sejuta umat. Si Koko tadi pakai itu TF.
Kagak, kok pakai yang karakter aku biasa. Saya pakai karakter poin tadi biar nggak bisa ditandai sama Astaga, orang. berarti ngebug aku loh. Aku lihat si Putra sama si Koko sama karakternya. Anjing. Saya pakai karakter poin tadi. Kalau mau pakai karakter beda sendiri gampang ditandai nanti. Mending karakternya sama semua. Pakai karakter mama aja bagus, karakter mama. Oh, darah. Apalah jago BM-nya Katana. Ya ampun. Hijau satu ini ya. Sakit mata aing. Sama kayak sebelah lo, sebelah juga hijau lo satu. Tapi perasaan kau tadi pakai cara yang bintang 3. Rizky. Cara siapa bintang 3 yang kau pakai tadi? Yang di marin tadi. Keluarkanlah dari klan. Di marin. Ngapain pula bintang 3 di marin? Aku dibayarin Chen masuk sana sama CM-nya. Jago enggak klan marin. Inilah sinilah. Yang juara 1 mereka 1 miliar. Barang nanti disamperin lah. Ayo diajakin war 88 gimana ya? War RR ayo. RR tapi. Udah itu ready put ready. Kuat kau ready. Roy, kuat kau RM. Kuat. Kalau RR kalah mah. Itu yang juara 1 PBNC itu lalu. Masa? 1 miliar ini tahun 2012 kalau nggak salah. Halo, ayo. Enggak. Itu kan juara turni. Enggak, itu kan juara turni BM. Aduh, juara slot. Dia atas. Alright, let's move out. Kita mulai ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Udah ayo JK ya? Ya udah deh. Fire in the hole! Gua. Fire in the hole! JP. Ya, JK ya, ayo JK ya. Aku JP. Fire in the hole. JP 2. Anjir tadi kali dualnya itu. JP masuk itu, JP masuk tolong awas. JK. Fire in the hole! JP lorong ada ya. Kalem. Fire in the hole! Putrin RB put. Putrin dari RB. Dari match aku. Bomb has been planted. Kena perkosa dong. Kotok-kotok. Ayo mau JK atau JP? Ayo mau JK JP. JK aja aku JK. Alright, let's move Ya out. udah. Sama bang Fire in the Koko nih. hole! Aku di ini deh. Di Abatu, aku di Abatu. Fire in the hole! Abang sana aja bang. Di Bang Riki. Aku Bang Riki. Fire in the hole! Anjir pas kali bomnya anjing. JP. Jangan. Bang Riki mid. Mid. Fire in the hole! Anjing, JK. JK awas. JP nya jangan nyampe keculik. Keluar ada ini. Keluar udah ada tadi. Abonti. JP truck 1. Affirmative. Oh. Mid. Enak saya saudara aku yang matang kok. Mid masuk. Ada lagi luar. Mid masuk. Enggak ada yang lihat. Ada. JP-nya aku liatin put slow. Oke. Ini ada JK 1 nih. Stop. Fire in the hole. Anjir. JK pun 1. Bang Koko udah Bang Roy JP aja. Ada nggak? Dia nggak jadi nih, nggak jadi. 2 JK 2. Hit 1. Fire in the hole. JP 1 JP. Fokus JP aja. Bang Rizky, 1 Bang Rizky. Majuin Bang Rizky. Di JK, itu suara siapa dah? Affirmative. Aus mid kosong lo, mid gak ada yang jaga lo. Nice. Hampir. JK. Wah. A1. A1 di JK masih.
A1 kanan kok. Masuk kanan kok, masuk kok. Set boom. Nice. Mission success. Ah, nggak usah maju aku, gila nggak kill aku maju. Alright, let's move out. Ada info. Mau hampir lagi. Fire in the hole! Fire Fire in the in the hole! hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Hampir mati gua. JP ada, JP panjang. Lewat jang. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir. Bang Roy. Terus. Bang Roy. Fire in the Oi. hole! Bang Roy fokus JP ya, aku fokus Oke JK-nya. oke oke. Fire in the hole! Awas, Bang. JK, Fire in the hole! JK jang, JK sama jang. Fire in Jangan the kena hole! bom JP ya. 1, JP 1. Fire in the hole. Nice baris. Jangan kena bom. JK ya, JK-nya ya. Ya, nunduk aja. Fire in Aduh, the hole! nice. Fire in the hole! Kau fokus ke JP aja, Roy. JP ada, JP ada. Affirmative. Litrok ya. Awas di spam. Udah habis spam dia kali ya? Ada aluar bunyi. Aluar. Awas mutar JK ya. JK aman, JK aman. Jangan 2. Tahan aja, tahan. JP Ini kalau siapa? nggak JK mid sih. Oh, udah. Kalau nggak JK Gua mid. bantuin di admit ya. Oh, oke. Atau liatin JP ya, jangan kena bokong di JP ya. Affirmative. Masuk. Duh. 8 point. Nice. Bagi. Aduh, dikasih. Kasih satu ya. Liatin nih. Satu ya. Bang Roy, liatin JP, Bang Roy. Liatin mid. Ada Pak Del. Dia lu ke atas aja dia. Headshot. Nah, Nice. udah gitu Nggak aja. kena, aku dikasih tadi babi ya. Bang Dev. Mission Yo. success. Lagi ya. Okay, let's go. Ini kan saya. Tapi ketawa nggak di situ? Iya, aku cover. Kenapa? Aku jangan buang-buang dah. Fire in the Sabar hole. bang. Fire in the hole! Mundur. Jangan ada yang jangan. Kaget aku. Fire in the Oh hole. gila. Fire in the Fire hole. in the hole! Bang Roy kayak barusan dulu ya. Aduh, mid masuk. 8 point. Lempar anak biar sama dia midnya masuk. Ada ya. Fire in the hole! Gua liat JK ada si Putra ya. Aduh. Masuk. Gua JK ya. Den. Atas itu tuh. Fire in the hole! Padel. Fire in the hole! Iya. Aku kena hit. Fire in the JK hole! ada. Headshot. Wah, udah masuk kok nggak ngomong. Udah. Saya udah teriak masuk. Mission fail. Aduh, Kayak ketahuan bang. Let's go. Kayak ketahuan bang Dev. Iya. Fire in the hole. Yang dipecahin Bang. Itu tinggal hit satu kali Fire in the pelor hole! meledak. Ini di seberang dari jam. Hattori bantu di aja Hattori. Fire in the hole. Bantu Hattori aja Hattori. Fire in the hole! Mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Gila. Gak bisa. JK-nya di tangan. Wow, spamnya bagus sekali loh. JP. Gila. JK. Parlo. Aku rotate. JK. Carlo ada. Wah. Dibokong. Susah. Gila. JK-nya lepas aja bang. Oke. Jangan Mission lupa. fail. JK-nya kalau mau dari RB aja put. Iya, jangan Alright, majuin. let's move out. Gak Jangan bisa. badan. Banyak bom. RB nggak kena bom dong. Mid 2. Gua mid nih. Ayo di sini. Yaudah aku kesana dah. Aku bantu A. Astaga, ayo nih gimana sih midnya masuk? Fire in the hole. Udah Ditarik sama dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point. Aku bantu A ya. Gak usah ya. Gak usah. Masuk. Fire in the hole! JP 1. Fire in the hole!
JP. Bang Roy JP aman. Apa? Satu, Iya, satu kok hoki sih hoki. Satu masuk anjing pas. Oh, mantap. Anjing. Tenang ya. Nggak Nice. apa-apa ya. Nice. Nice. Tai lah midnya itu Selamat, langsung. emang. Gila hoki banget mas kilanya. Mission Ya success. udah iya hoki. Hoki ini hoki tahunan. Kayak aku di sini dah. Fire in the hole. Fire in the hole! Kalau mati langsung info Fire in the aja. hole! Nice, nice. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Cekanya ada ya Bang Dev ya? Fire in the hole! mati dia. Fire in the hole! AKP ada ya. Fire in the hole. Mana Bang Rizky? Dev nyaman Bang Rizky. Anjir, masuk, ayo masuk. Nice. Nice shot. Wah, JK. Anjing JK 1. Kok bisa HS aku? Nice. Mati. Gila lu. Fire in the hole! Satu ya. Kenapa Bang Ki? Gua enggak Masuk. Ada yang loncat. Keluar lagi. Ah itu. Nice. Mission success. Apa sih? Putaran nih kali. All right, let's move out. Iya belum tadi Bang. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk. Fire in the Masuk. hole! Fire in the hole! Mitnya, jangan dilepas. Fire in the hole. Dua. A2. Anjir, kenal lu nengok doang lu. Shot. Satu mati. A2 tadi ya. Fokus A ya. Chain Ada. headshot. Mati. Nunduk ya. Kasir. Sorry. Kasir. Harus JKJP ya. Jangan sibuk. Ya. Ini kayaknya Jang sama A nih. Fire in Ada the kiri, hole! Bang Dev. Udah mid aman, nggak usah liatin mid, Padel. Ada mid, ada jang. Affirmative. Jang 1. Mid ada deh. JP-nya liatin Bang, jangan lepas Bang. Nice. Dah, kasir. Nice shot! Fire Sabar in the Del, hole! jangan Del. Asal lu jangan maju. Affirmative. Tunggu dulu. Tinggal 1 2 ya. Mid. Nice. Padel ini boy. Angle dong. Mission Sorry success. bos. Okay. Senggol dong. Selebel. Nggak boleh disenggol. Fire in the hole. Actionnya katana nih bos. Keluar nih. Fire in the hole. Keluar udah ada. Fire in the hole. Ini Fire in the hole! Fire in the hole! Ini Fire in the hole. Fire in the hole! Langsung maju dia men. Jangan kepancing ya. Masuk. Masuk. Astaga, untuk apa? Padel. Masuk. Astaga. Gila. Bomb has been planted. Kasir sekarang. Anjir. Atong ada tadi ya. Atong sampah ada ya tadi. Affirmative. Yang pasang Roy. bom kayaknya. Bang Roy, Yang minta ya pasang Bang Roy ya. Ini ya. Wah, Iya kan? Udah kuat Aside. Pusing dia. No problem. Nice try. Aja kayaknya Mission Rizky. fail. Spam. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Lagi ya. Mid lagi ya. Di situ masih ditengok sama Fire dia. in the hole! Ayo. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Bang Dep, di mana Bang Dep? liatin JP dong.
Aku lihat JK nih. JK liatinnya. Affirmative. Fire in the hole! JK 2. Hit, dalam hit. Hit. Fire in the hole! Aluar ada. Kedengaran aluar. Fire in the hole. Tenang bang. Nice shot. Oh, Aluar JK ya. asing ya. Di kaman. Oh, JK. Astaga. Nggak lihat aku. Aduh, anjing. Masih di bawah. Nice. Nice Bangki. Ada bisa lagi. Nice. Nice Bangki, mantap. Mid lagi, mid. Bisa A ya. Kau ya. Yo. Lepas saja, lepas Del. saja. Ya, minta lepas saja. Ini siapa deh yang lompat-lompat? Ah, JK, JK. Kerak. Awas RB ya. Handel. Pindah put. Check mid. Udah di B. Arlock Iya, RB. B. Kolong nih. Santai, kolong. Satu. Fire in the hole! Nice. Ada. Fire in the hole! Emang kalau deg-degan tuh mantep banget emang ininya. Mission success. Bersensasi anjir. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayah di mana tuh ayah? Fire in the hole! Fire in the hole! Ayah. Ada spam. Fire in the hole! Bodoh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Masuk RB ya? Keluar satu. JK 2 ya. Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole! Itu jangan dua-duaan, satu aja. Kita satu aja. Headshot. Oh, JP 1. Bro, war nih bro. Bentar ya, iya kayak kata lu kemarin bro ya. Terima kasihnya nanti, bentar ya bro ya. Lu tahan, jangan kemana-mana dulu bro ya. Gue belum terima kasih bro. Bentar bro, disuruh jaga dulu bro ya. Bentar bro, gue dari tadi mati mulu sih bro, jaga bro. Cuman ya, Discord semuanya go. Wah, JK mati tusuk sama dia tuh. JK satu tor. Arlock udah. Dia langsung Sorry, lompat. agak berisik. Del, sorry. RB satu. berisik Dia langsung lompat. Orang B. RB ada. Arlock satu. si tadi tuh. Bang Rizky itu tadi dia lagi ngomong. Dia lagi ngomong tuh tapi banget sih. Lupa nggak matiin voice Discord dulu. Gue DC merah coy. Ya, makanya jangan dipakai dulu. Nah, Tori JC merah dia. Ayo. Aduh. Bisa. Mission failed. Bisa lah, nggak ada yang jaga midnya lepas satu mah nggak ngaruh. Pokok apot, ya udah gue bepot. Goblok, terus impulsi kan. Mitnya ada Bang Teh. Bang Koko di mana jatuhnya? Bom. Fire in the hole. JP 1. Aku dapat roket aku di air. Itu berapa intro tadi? Ada. 65. Bang Koko kalian Fire in the hole. Ya, santai. Midnya dong. Midnya ya, tolong ya. Siap. Rick kayaknya sini aja deh, Rick. Saya takut kebokong. Sini aja, Rick. Ya, situ. Di sini. Ada tuh, aduh. Ada itu. Aduh. Fire in the hole! Rotet. Bagian saya deh. Saya lihat JK Roy. Oh, di belakang pintu. Roy lihat B ya, saya bantu A. Ya. Atong. JP. Oh, sakit kali lo. Anjing. Satu lagi yuk. Kenapa bokong? Aku lagi lihat Mission JK tadi, failed. sorry. Okay, let's go.
Ada Bang Lip, ada Bang Lip. Nice. Fire in the hole. Dia lo pakai senjata apaan tuh Bang Lip? Galak kali. Dalam itu jatuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau luar ada bilang Iko ya. Aku lihat mid ya. JP Roy. Roy, JP Roy. Hmm? Lihat JP. Iya, ada kelihatan bang, ada. Asal lagi ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Pusat Luar ada. flashbang. Luar bunyi luar. Fire in the hole! Fire in the hole! Gila, gila. Awas ya, midnya ada ya. Luar kena ya bom. Ya itu kena spam gue itu. Fire in the hole! Gak usah cemajin, gak usah cemajin. Ada ya kalau bom ya. Luar SC itu. Fire in the hole. Iya nih, gue jaga lobby nih, gue jaga lobby. Bisa kita menang orang ini selesai aja. Gantian. Gila, Affirmative. sakit Fire banget. in the hole! Ditungguin anjir midnya. Dika satu ya. Dika satu, biarin dia naik. JP ada Roy. Langsung dong. Gua Banget ya. Lu ambil mid, gua hit. Liatin JK dong, aku Kok satu. JP. ada. Luar di pertanyaan. Ada JK Anjir. dong, bawa mudet. Nice. Bawa mudet. Nice, Bang Rizky. Ah, Aduh. mati aku dari mana nih aku? Dari air. Bawa mudet dari mana? Nice. Fire in the hole! Gue demen banget tuh kalau terakhirnya nice gitu. Anjir. Musuh di mana? Belum. Tadi RB yang ke gua. Ada bunyi di RB itu. RB. Nice. Nice. Blue team Ada win. bunyi di RB. Kenapa nggak gua tembak? Astaga. Ada Ya, hampir kan, mati. Hampir mati. Tahun. Kokok ngelamun loh. Saya kira teman. Bunyi di Astaga. RB. Apa itu di RB? Sem. Wih, kok hampir mati Koko. Kalau nggak ada Putra mati kau. Saya hampir bilang ke Putra Put, lihat aja Put, nanti saya lihat mid. Hampir. RB dong. Saya hampir bilang tadi Put, fokus aja nanti saya lihat mid. Oh, ternyata musuhnya ada di dalam RB. SC-nya katana DC merah. Ya guys. Pak, kau guys. Wih, seru ya. Ngeri-ngeri sedep ya. Put lu kayaknya kalau ngomong ntar ya guys ya gitu. Coba tes dulu. Oke, welcome back ya guys ya gitu dong. Ya guys ya, welcome back. Ya guys ya. Dan sini gaming iki bos. Kok sini Itu gaming ya? Oh ya, itu buat nama channel bagus juga tuh. Ini kayaknya yang nonton gue sepi banget. Ya namanya juga usaha, Put. Subscribe dong sini gaming. Anjay. Emang udah ada Bang Koko? Ada videonya. Wah, ada Sini video gaming. ya. Foto Ada Bang El. Sini gaming. Sini Gami atau Sini Gami atau Sini Sini Gaming? gaming. Sini Oh. gaming. Iya, Lihat nih. berarti emang bener ya? datang hero-nya loh. Gaming. Emang dari tadi itu mah hero-nya. Oh, Iya. CCD tapi ya. Enggak, jago ah. Sini gaming banyak kali. Enggak CCD. Enggak. Gila ya tadi kita Ngeri loh. Padahal tadi udah enak banget tuh duet sama Bang Roy itu. Bang Roy JP gua mid. Aduh. Tinggal RB-nya tuh yang keras tuh. Udah nggak masuk udah mereka. Kotok-kotoknya loh. Wow, langsung HS ya. Ngeri kali kotok-kotoknya deh. Tadi Bang Ricky kan lagi ngomong. Gue lagi merhatiin Bang Ricky kan muter-muter dia lagi ngomong.
Oke, tar dulu ya, tar dulu ya. Lu jangan off dulu ya gitu. Gue belum bilang makasih gitu. Dia mati aja. Kualat itu kualat. Lupa nggak nge-offin Discord. Lu jangan off dulu ya. Lu jangan off dulu ya. Gitu. Ya, bang, santai aja bang kalau gitu bang. Tahu headset nih. Anjir tadi bisa Gara-gara pas-pasan saweran masuk. ada saweran masuk. Gila. Jos parah loh. Putra. Bang. Saweran apa? Lah saweran kau ini. Ya guys ya. Guys ya, sawer guys. Sawer Ini- dong, meong. Aduh guys. Sepi Ini- banget yang nonton. Udah kayak kuburan baru. Banyak kali sini gaming ini. Saya sendiri sampai nggak tahu mana. Kau ini. Iya. Aduh. tadi itu aku lihat loh. Tadi Bang Ko lagi ditembak. Lagian dia sepin. Kok Iya, ditembakin asap di- kan sini. Kan saya asap. Anjir. Siapa tadi? Bang Rizky untung gantinya kita tukeran. Tukerannya ini Bang Rizky tempat. Gue hit banget itu tadi 18. Darah. Saya udah denger kok kayak ada bunyi step, makanya saya lempar smoke di ini. Lempar smoke di RB. Ternyata benar ada di dalam RB, kampret. Ya guys ya, yuk guys ya. banget lagi ngomongnya itu. Saya tahu. Diam. Gue lagi ngehode. Diam. Pasti ada yang nyari nih Dela Anissa 731. Anjing anak 731 banget tuh. Ya guys ya. Wah, RM-nya Roy nama passwordnya kurang ajar. Ya guys ya. Ede. Repet pet gitu. Pet, slebel. Repet. Tapi si Ricky, Bapak-bapak kalau Ricky. malam tuh gitu ya. Ricky, kau itu Ricky kenapa pakai Indomaret? Emangnya ada sponsor kau dari Indomaret kau buat apa? Indomaret dong si Ricky. Gantilah Indomaret. Bagus ya. Iya, sponsor Jagonya- Indomaret jagonya kecuali BM. iya kecuali dia dapat sponsor Indomaret ya kan, nggak apa-apa. Jagonya BM nggak DS ya? DS si Rizky sama Ricky ya itu loh. Ada itu jagonya BM Rizky, si TX ini Ricky. Nah. Ya guys ya, Gaming. ya guys ya. Loh kok out semua? Masang cheat kah? Masa kecil pasti tuh. Nanti Andalan. drama lagi. Masang cheat minus maksudnya kalian ini. Nanti guys ya. ditonton jadi drama nanti. Iya nanti drama ya. Ya guys ya, ya guys ya. Ntar drama. CM yang drama yang kena anggota. Oh, nggak pernah CM Katana drama nggak pernah loh. Serius. Oh. CM nanti dengar. CM-nya bukan CM-nya kanan tuh menenangkan. Nah, nggak jadi lagi. Enggak. Tapi CM-nya Katana tuh enggak ini apa namanya? Enggak pernah drama tapi memicu keributan gitu. Aku ganti nanti passwordnya Hattori itu kau berisik. Nah, Del. Dius dulu aja, dius dulu sekarang. Aman aja. Enggak sih Jangan, ini. Del. Enggak sih. Cari ini adanya juga gua isi terus anjir enggak ada gua nge-use. El, mau pakai baret hijau nggak? Waduh. Jangan mau Del, nggak usah. Ya ini udah Inventory-nya udah dikit. paten. Iya, Udah paten dicariin ini. inventory-nya dikit. Ya, Ya, guys, kucingnya. Ya ini lawannya otomatis ya guys ya. Nggak tahu ya. Telat soalnya. Fire in the hole! JK-nya nih, JK-nya. Spam nanti. Fire in the Mid-nya hole! mati, Nice mid base dia. shot! Anjir, keren banget, Fire in tai. the hole! Fire in the hole! JK ada ya, JK pintu kanan. Fire in the hole! Fire in the hole! Position. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, gua flashbang aja. JK ada loh. JK pintu kanan. Nice, Bang. Wah, ada belakang murid. Fire in the hole! Astaga udah maju dia Dep, kaget aing. Ada di JK bang Lem ada. GP-nya aman Bang Lem. Fire in the hole!
B masuk ya. B aman. Bokong, jika. Wow, JK Ya, dah. Del, bantu. B, Del. Ini ayah aku di B, aku udah pas. JK. JK ya. Bang Pex, mundur aja Bang Pex ke B aja. Aduh, ada kanan. Bang Riki dari itu JK. Di mana? Del, kanan Kanan ada. model. Kanan sama tank JK. Aduh, satu. Udah sampai. Wah. Waduh. Ya guys ya. Ya guys ya. Ya guys ya. Full Mission pattern failed. ya guys ya. Alright, let's move out. Ada depan di keker loh. Wah aku, udah si paling ngeker abis ini pokoknya. Ngeker polo. Mas Dep. Fire in the hole. Nice Dep. Gila si Dep panen dia di dia. Anjrit, Black Arthur, bos. Wah, JK dong. JK press. Gila aing. Pantesan major. JK ya maju. JK maju. Fire in the Anjing. hole. Kenapa aku lempar bom tadi? Aduh. Awas yang di JP. Bokong JK. Bang Dep. Ada Dep, dekat Dep. Oh, Kalau Dep. barusan senjata gua habis. Jadinya gua DC ya. Nice. Nice. Ke aja. A point. Maju kok. Gak berani. Bantu. Hajar lah. Satu lagi. Fire in the hole. Nice guys ya. Gak berani saya pakai APC sendiri masuk Mission gila. success. Okay, let's go. Saya mancing-mancing aja biar mereka tahu oh dia ada. Berarti mereka masuk biar B-nya gratis. JK ada. JK press ada. Di kanan dia. I'm in position. Mau ke dia. Kontol. Bisa kok. Fire in the hole. Fire in the hole. Aku jaga ini ya. Takut JK kanan nggak bokong. Di kanan. Fire in the hole. Fire in the hole. Gitu. Fire in the hole. Anjir, headshot mulu dia. Fire in the hole. Di mana dia? JK. Di JK kanan. Jangan kepancing. Kalau mau Jadi satu saya aja jangan 3 sama dia doang. Wah, ini siapa ini yang nggak ada yang depan mau masuk ke JK. geser jangan situ. JP nya Fire in the hole. Fire in the hole. nice. Fire in the hole. Ngatung. Fire in the Oh, hole. mid. Aduh, midnya. Ya kan JK-nya masuk terus dia nge-press terus. Ya. Woi. Fire in the hole. Aku jaga dari JK. Awas dari jam. Ada nih. Sini. Ini JP ada nih. Astaga, langsung HS dong dia. Ya, bareng aja ya, barengnya. Bareng ya. Lawan 3. Kau jaga situ, Bareng. aku jaga bokong ya. Oke. Culik dulu aja Baik. Pak mau. Maju pelan-pelan kan nih? Iya, culik aja. Enggak, minta dia, Mak. Minta dia maju aja. Ada. Kamu jahat. Limit. Pintunya bisa ada ya. Wow. Tadi Aduh, kaget aku. Aduh, Anjing. udah kedengeran. Limit. Ya, Ada depan. Kanan. dekat. Kanan. Tadi JK ya. Di dalam kanan. Astaga. Panik. Lo. Kok nggak kena gitu ya? Panik. Esenya kata lu Mission fail. Label. bantingannya aneh. Alright, let's move Dia out. ngeledek lo. Sejak kata ada di bos, tembak gak kena di bos. Iya. Ngeri JK-nya. Oh ampun, ada tuh. Astaga. JP dekat.
Di press DP-nya. Gue backup belakang lo ya. JK. Jaga JK. Dua put di situ put. Ada dua put. Fire in the hole! Ujung ada. Dekat ada, JP dekat ada, JP jauh ada. Lu deket ya, gue jauh. Lu deket, gue jauh. Kita satu. Mid maju. Awas JK. JK maju. Awas JP bokong put. Put. Waduh, dari mid ya. Itu TX. Astaga TX. Ada orangnya lagi soalnya. Fire in the hole! Itu disiplin. Semangat dah. Kenapa gak mau tembak semua tadi Ricky? Mati semua tadi, 2 orang tadi itu. Tet kepala ini. Ayo guys ya. Gila. Udah ngeliat tuh aku. Dep, aku ambil yang deket kau yang jauh Dep ya. Mission Aina failed. gila. Bantingannya oke banget. Let's go. Iya dari tadi. Fire in the hole! Jika ada. Kita kasihin. Fire in the hole! Bang Opo Belakang aja. Jangan yang diisi sebenarnya. kebanyakan JP-nya kebanyakan. Iya. Udah ada Bang Roy, ada Bang Roy. Ini ada Bang Roy. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada di dalam kanan ini. Aku JP lorong gak masuk. Wah, mati aku JP lorong. Plus banyak sih. Gila, dual itu. Aneh. Tahan aja Put. Asli, Kalau mid jaga mid. Ah, kaget anjir. Dan aja lo. Nice kok. Musuh dua. Di B 1 ya, di B 1 ya. Ke A aja deh, enak. Mid 1. Lagi. Sector clear. Kok maju kok. Negative. Kita di Adel cover. Mita di kiri. Apa sih kok nggak bisa? Di pojok dari mojok dia. Nah, Ada itu. Nah, RB 1. Ya ada tadi yang lewat ya. Udah lewat. Pasang. Hatori kelamaan Hatori maju. Jangan di situ. orang saut yang nggak apa-apa. SMG maju. Kalau nggak ada Tadi di Gue dari tadi tuh last by one. biar gue backup Bang Koko maju gue backup gitu. RB ya. Iya. Diam. Bomb has been planted. Orang asal tuh di belakang. Bawah. Belakang. Berlindung. Nice. Nice. Ini gaming iki bos. Mission success. Ini gaming gitu. Okay, let's go. Ini gaming iki bos. Dep kayak tadi Dep. Kau ujung aku deket Dep. Ada deket Dep. Anjing langsung mati aku. Nice. Itu dimajuin. JK maju, awas, JK maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Fire in the hole! JP maju awas 1 ya. Nice. Ada RJK ada. Kasir A ada. Fire in the hole! Udah Dev udah nyampe di B itu. Dia udah di B. Kasir JK. Aduh, unlock. Nice. Untung gue spamin lu Putri aja. Nekat anjing. Bener kata tadi tuh siapa itu bilang tuh nekat anjing. Dor. Pala yang meledak. Masuk bawah ya kok. Musuh satu. Musuh di kelas 1. Ayo bareng-bareng. Musuh lorong. Nice. Udahlah kalem aja lah, nggak usah ribet Mission masang deh. success. Gua 05 nih SC-nya Katana. Alright, let's move out. 05 nih, buset deh nggak dikasih kill. Tahan dulu. Fire in the hole! Selalu ada ini Bang Roy di itu Bang Roy. JK. Iya makanya. Fire in the hole! Ini JP-nya keramaian itu.
Oh, dia benar sih. Buset. Ada nih di JK-nya. JK pintu. Set bom ada, set bom AWP. Kena aku. Kena spam itu, bom site. Kena spam. Mid. Awas mid. Midnya. Dor. Wah, kena bom. Ada, tolong. Putra. Ketawa pula ternyata anjing. Bang Dev boleh geser Bang Dev. Woi, midnya. Lah sakit kali lo. Anjing. JK itu. Di set ya. Woi, midnya kosong nih. Iya, masuk JK semua JK. JP-nya nggak ada. Woi, awas ke blok, Matori. JP ada Tadi aman. JP semua JK. Jangan kosong, lihat JP jangan. semua. Dia ada atas. Ayo. Jaga bokong ya, jaga bokong ya. Ayo Bang. Lihat teman jaga Ayo Bang. bokong. Nice, ini gaming. Aset. Ada di ujung. Wow. Ditungguin. Itu JK. Sabar Bang Rizky. Kena kepala ya. Ada triple box. Kanan, triple box kanan. Oh, ini di kanan gua. Triple box kok. Awas bawah kau ya. Maju dong. Nice. Kebih, cepat kebih. Dua musuhnya. Nice, kebih. 2 lawan 1. Adi. Pasang satu. Aus RB ya. RB JK liatin. Bomb JK has tuh. been planted. JK jadi. Yang darahnya dikit ngumpet. Di bawah Ricky. Bawah Ricky. Di atas. Nggak mungkin. Tapi JP Udah di atas, takutnya udah di JP. atas. Majuan dikit Bang Riki. Limit. Oh, Limit. Cari limit cari. Astaga. Nggak lihat limit dong. Di base. Dorong be. Bohong itu Astaga, ya. limit dong. Aduh. Mission failed. All right, let's move out. Bang, saya ke JK Bang. Saya lihat. Ya, astaga. Pada betul oke aja kita bagus. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Gila, aim Bang Koko lagi jos. Tuh, selalu Fire in the hole. gaming itu. Fire in the hole! Nggak kena aku. Anjing. Fire in the hole. Aim sampah ini. Temakin nice. Nice Bang Roy. Nggak kena Gua liatin aim. ini apa? Di situ aja dulu. Mati kau, pantai. Apa kau mau bokong kau ah? Kimaknya tuh gondrong. 3 ya. Ini satu ya. Asik. Be aman. Be clear ke B. Bantu B. Bantu B. JK RB. Tenang. Fire in the hole! Bom pasang ya. Di belakang aja. Nang di belakang. Bomb has RB ada been Bang Elon. planted. RB ada. Aku udah mati. Maju Del. JK. Nice. Saya katana nih boy. Mission success. All right, let's move out. Oh ada Bang Roy juga ya. Setelah kita dapat kill Den, padahal Fire in the hole! Ada tadi loh. Fire in the hole. kita tim support aja udah. Iya tim support aja. Tim ya udah. Kampret di spam Bang JK. Ayo mitnya ada ya. Mitnya mah ya. Oh, ada dong di JP. Mati. Fire in the hole. Mitnya. Bang, mitnya Bang. Ya gua lihat.
Aku di belakang masalahnya. Ada yang nembak bunuh. Kamu kalau Mundur, mundur, mundur. Headshot. Yang di JP tadi mati di mana? Di belakang pintu itu dia. Tadi. Di masih di kiri ya, di kiri. Fire in the hole! Oh gila, belakang dari gua. Mundur, mundur. Fire in the hole! Awas ya, belakang ya. Dan aku ya. Nah, masukin bang. depan pala. Di kiri ya. Kiri ya. Ada di tangga. Aduh, jadi. di tangga tuh ada pun. Enggak. Fokus kiri dulu, tangga kan nggak kena Maya. Nice. Musuh tinggal 1, 2 lawan 1. Ke Ade lemak ke Ade. Satu jaga di mid. Iya, satu jaga di mid, satu lewat AKP. Lewat HP ya. AKP. Musuh terakhir di mana? Di B. Luar. Periksa. Awas limit. Ada mid. Ada Roy, kananmu Roy. Dekat Roy. Plan kok. Dekat Roy. Di mana musuh? Di mid. RB. Roy, lari Roy. Bomb has been planted. Lari Roy. RB. Kagak, nggak dimet. Itu RB ya. Nah, situ aja. Kajak Roy. Tar dulu ya. Iya, tenang ya. Arlo. Tenang. Udah dia. Bang, ada kok. Ada. Naik. Set ya. Nunduk dia nunduk. Nice. Kena pancing dia ya. Alright, let's move out. Tembak angin, Cok. Aduh, sekarat dong. Fire in the hole. Oh, spam. Fire in the hole! Oh, nice. Fire in the hole! Ada. Fire in Jangan the paksa hole! Ricky, tarik aja Ricky, masuk. Rick, tarik Rick. Wah, granat. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Mati. Saya udah bilang lo. Masuk lo. Anjir, masih headshot lu. Gila, gua turun baik. Headshot. Anjir. Masuk sini, Masuk sini. Lagi wah. Alright, let's move out. Nice shot! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Alah, JP2 anjing. Fire in the hole! Dua orang JP itu enggak kena satu pun aku babi. Fire in the hole. Hit semua tuh, Put. Fire in the hole. Fire in the hole! Masih ada JP masih ada. Tong, Put. Aduh, enggak mati, Put. Gak mati ya. Pelan-pelan aja, Put. Pelan-pelan. Oke. Alam. Alam, euy. Ini di chat ada nggak sih? Dari mid. Nice. Mid. Udah mati. Put, maju duluan, Put. Duluan, Put. Awas ujung ya, awas ujung dual ya. Awas ujung dual, Put. Depanmu, Put. Depanmu dual biasanya tuh. RB1. Naik di atas tank. Kalau bisa naik di atas tank. Asal itu Nice. paling enak. Oh, nice. JP. JK. Tungguin aja. Aduh. Dia kalas. Hit dia. Kalem. Ada. Iji. Buset, gua demen banget tuh kikinya tuh. Mancing plan bom.
Gaya banget. Pancing aja. Udah, ganti lagi. Tuh, pancing Udah aja. ada. Nah, APC ini bos ya. Ceng ganti map. kalau posisi dekat kita pencet 6 itu biasanya kedengeran. Heeh. Pencet apa? 6. Boom. 6 C4 itu loh. Biasanya kedengaran. Jadi makanya itu gunanya pancing supaya dia datang. Oh, ngoplan ya. Iya. Dapat dengar itu kalau jarak dekat kayak SC sama pasang di A itu kedengaran sekali itu yang di SC. Dia pas ganti bom C4. Sandstrom enak kayaknya. Nggak perlu Sandstrom. di site. Bro City deh. Kok Access nggak aja tahu bisa. saya? Ini aja. Pokoknya kalau pegang itu biasanya kedengaran. Kalau jarak dekat biasanya kedengaran kalau pegang itu. Enak di map mana nih ya? Sini aja. Ya, namanya fake plan itu. Kalau DP tempat nggak tahu harus di site atau di mana. Pokoknya kalau pegang itu biasanya dapat dengar no. Kalau kita misalnya bajaga di SC, ada yang pasang bom di A batu, di dalam A, pas dia ganti 6 itu dapat dengar. Pasti dapat dengar itu. Biasanya bukan pasti sih. Nggak tahu itu betul atau Ngeri Koko ya. Tap terus Koko ya. lagi hoki. Ya dong, GA. Biar tambah semangat. Saya bahasanya di Aku lagi busuk, aim gua nggak kena loh. Busuk. biar aku tambah semangat bikin kontennya ya guys. Ada guys. Ya guys ya. Komen guys. Di like guys. Kalau BM saya berani lah bersaing sama Putra. Kalau RR aduh angkat tangan. Aku juga RR juga nggak jago Bang Koko. Sama aja. Kayak gitu aja killmu kamu bilang nggak jago, Yo. terus gimana yang jago? Pakai dual dulu kita. Ya guys ya. Gitu ngomong terus hijau lah. Ayo pakai apa ya? Dual aku pakai dual. Jaga di A. Oke. Kan slot Aku biasa sama Bang Koko nahan belakang. ya guys ya. Yang penting jalan tol nggak jebol ya Bang Koko ya. Wah kau, saya di A. Oh iya ini red ya. Ini blue. Fire in the hole! Saya tukang jaga A. Saya kalau di Blue City jadi CP tuh biasanya killnya dikit. Nggak tahu. Fire in the hole! Kena spam aku dong. Aku jaga ular ya. Itu satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hit. Awas ular ya. Jika ada Fire in the hole! Wah, reload. Isin. B point! Anjir. Jika ada. Fire in the hole! Wow. Fire in the hole! Aduh, darahku hit kayak gini. Gila. Saya ada. Bisa. Nice. Di Ari put. Dep. Tangga kok. Kiri Bang Koko. Nice. Ada tuh. JPJK ya. 2 lawan 3 ya, 2 lawan 3. Ke B dong. Di B tadi. Dia ngetu aku tadi. Affirmative. Pelan-pelan. Satu. Jangan mati semua nanti. Ada tuh satu. Ada di B. Nice. Ujung ya. Hatori bokongin Hatori. Aduh, kejauhan. Harusnya bokong ngerat ular. Set boom Hatori. Set boom. Info aja, info. Kalau kayak gini info aja. Info Ada posisi set musuh aja. boom. Dekat set boom di Hatori. Bisa ke mid ya, bisa ke mid. Bisa ke mid, bisa ke JK. Awas ular. Diam dulu, nggak usah dicari. Nggak ada step di dev. Nggak ada step. Os ke A Hatori. Kayaknya A itu. Os ke A Kayaknya Hatori. itu. Kayaknya ada. Bomb Waduh, has been itu. planted. Ke
Ke JK dia ya. Tan. JP awas. Sabar. JKJP deh, lihat. Kayaknya JP JK nih. deh. Dev jadi tumbal. Tuh di JK tuh, dalam JK. Dalam JK bunyi. Fix. Balik pintu lihat ada nggak? Defuse aja, tarik Defuse. Hattori Defuse. Kiri dia. Defuse, awas JP berarti kalau kiri. Ada itu, JP kiri. JP. Ah, JP kan. Terowongan dia. Aduh. Bomb exploded. Sakit padahal. Mission failed. Iya, kenceng banget. Okay, let's go. Sector clear. Fire in the hole. 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 Halo, tong mid. Gimana tuh? Orang A semua kayak ini. Di base mereka. Ko. Fire in the hole. Ular ada yang jaga nggak? JP, Hati nice. itu. I'm in position. JP masih kosong Bang. Bang Rizky pakai senjata apa? Aduh, JPJK ya, JPJK ya. kenapa sih aim gue jelek banget? Maju Bang Rizky. Bomb has been planted. Oke dong dia, astaga. Nah, kan aku udah bilang midnya tembus. RB, lihat RB ya. Bang Ricky, mantap. Fire in the hole. RB last. Dah, Devo 1. Tangga, ada. Nice. Mati. Cover. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Long mid jangan ledakin. Oke. Gua 2 kali gelap jadi mati jadi. Fire in the hole. Ngomong tuh kalau ngomong info aja, info. Mati di mana, musuhnya ada berapa, udah gitu aja. Fire in the Iya. hole. Biar nggak penting yang Fire in benar. the hole. Fire in the hole. Di JP ada, Bang Elon. Aduh mati dong. Dev. Fire in the hole. Di mana kode Mid ada nih. JP hit 2. Mid ada nih siap. Awas ularnya ya. JK batu. Midnya ada soal. Oh, JP. Ada Bang Roy. Masuk. Ya. Kolong udah ada. Kolong. Gua doang ya. Wah, masuk, ampun. masuk, JP masuk. Anjing, Ada lagi. Fire in the hole. Mid last. Mid B last. Aduh, Sorry. Hari-hari ya. Ular. Gak nyampe. Diam. Lock lu dulu, lock. Nggak usah cari. Ular hit. Ular. Aduh, jangan mati Di atas, semua di dong. atas. Ko depan ko. Bisa ke B ya. Ada masih ular. Ada itu ular. Ular itu. Oh, masih Ada ada. Del. Tahan Del, nggak usah dimajuin Del. Ko maju. Santai. Ko di tangga dia ko. Ular. Fix ular. Fix ular. Iya ular. Dalam tangga. Bisa sule kok, awas kok. Del, di aja Del. Masih dalam tangga dia. Masih ular kok. Ular masih ular. Dia tunggu Fadel dia. Heeh. Dia dengar step Fadel tadi. Lagi kah? Oh, udah naik. Bomb has been B. planted. Anjir. Gila. Dia lewat tol. RB ya. Fire in the hole. Ko B. Hattori B. Astaga. Oh di B ya? RB last.
RP fix. Masuk baju baju. Awas, Saya cari. limit. RP. Nice. Nice. Bomb defused. Si Padel ke A dong. Ya Mission namanya juga success. kan udah dibilangin nggak bisa main Alright, BM let's move gitu out. dah. Begonya akut jadinya. Fire in the hole! Fire in the hole! Bang Roy, Fire in the hole! Bang Roy, Yo yo yo, kenapa? kalau ketembak pancing aja. Itu bom siapa? Fire in the hole. Sik B dong. point! Gila solarnya masuk ya. Saya nyampe basket. Aduh. Lagi. JP ada ya? Fire in the hole! Si Padel. Astaga, Hattori. Wah gila. Dilempar bom dong oleh Hattori, astaga. Aduh aku ketawa banget. Bomb has been Udah planted. tak ayam aja ke sana, lemparnya bom dong. Fix itu ganti passwordnya ya. Asli emang. Gak boleh gitu dong. 100 CM itu harus 105 CM lo. harus ini loh. 105 dari aku lo, mati gara-gara tong lo. Kan gak ada akhlak. Cek. Begitu. Aduh. Mission failed. Aku tuh bawa itu loh, bawa sekat situ loh, mau ngelempar sekat itu malah kena jatuh. Fire in the hole. Kau lihat JP kok. Fire in the hole. Oke. Fire in the hole! Dalam JK 1. Fire in the hole! Awas kok. Aduh, tembus. Fire in the hole. Fire in the hole! Bawah. Anjing. Abah. Aside ada. Aside 2. Awas Tunggu aja, Sule. tunggu Bang Riki. Bomb has been Ada planted. put. Nice put. Ular. Kiri put. Nice put. Ke A. Ada mau ada put. Kirinya Putra deh kayaknya ada di kolong deh. Riki. Belum diarik. Ada itu. Ada di box hijau atasmu tadi. Bunyi. Jika ada ya. Maju satu Narel. Oh nice. JPJK. JP1. JP mas. Udah habis ya. Bomb defused. Udah habis ya. Oh. Astaga. Dia ngeludahin bom belum? Mission success. Kayak ayah tadi ya. Let's go. Iya kayak Foto apa gitu tuh ya. Sabel gitu. Fire in the hole. Saya kena tong CM. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Satu. Fire in the hole. Ular awas ya, ular. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, gak mati Fire ular in itu. the hole! Ular dua. Fire in the hole. Ular dua. Udah remake ya. I'm in position. B kosong ya. Hijau. Udah masuk set A. Seta. Wah, Anjir. Wah, si DPC kayaknya. Fire in the hole! Bomb has been Di planted. set A2. DC kau Dep. Dep, masih Dep. Enggak, ada saya. DC nggak kau tadi? Enggak. Enggak. Ini aku lihat cara mulu DC lu. Kirimu ada, kiri. Di sini Ayah ada. kali ini. Enggak. cuma itu. Sule ada. Cek. Ah, itu DC lu. Itu udah. Satu lagi, ajang.
kita nggak usah spam, bomnya buat di A, Iya, iya. A-nya banyak nih. Nggak usah spam. Lebih bagus ada C5 saat JK, ada kita C5. JP ko. Oke. Lebih bagus ada C5 yang jaga ini. Nanti aku yang nembak asal dari jauh gitu ya. Fire in the hole! Nice. Gila. Fire in the hole! Mati dong JK. Nice push. Awas ular. I'm in position. Fire in the hole! I'm in position. Liatin kiri ya. Ular kan. Kebiasaan kalah nggak bisa. Ada. Atori, depanmu tadi di tong. Iya. Di bom di ini ya, di markas ya. Di kiri. Nah itu. Ada depanmu, Atori pas di pintu ular. Ampun, pintu ular 2 orang dong mati. Oke banget Naik dia. dia, naik. Di tong lagi kayaknya. As ular. Oke. Ular, bantu ular. Wah, Nice. Gue udah nungguin aku loh. Ayo 1 lawan 1. Ayo Roy, 1 lawan 1. bisa. Dia sih jauh ya. Kemungkinan besar dia ke A sih. Awas Roy, bokong gratis dari bawah Roy. Nggak kedengaran. Coba akar Ray. Ke arah. Biarin ya. Bomb Jadi has tadi dia been masih planted. di A kan. Ambil. Nice. Nice. Sunggokong iki bos, gitu dong. Iya. Gaya. Jangan. Sok-sokan. Sempet. Ayo, Roy, astaga sungguh sakti nih. Bomb defused. Emang Sunggokong mau micu keributan, buruan malu-maluin. Putih lagi. Success. Astaga, si Koko. Alright, let's move out. Nakal Koko sekarang ya. Tadi W-nya Fire in the ketekan. hole! Hampir mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, udah masuk anjing dari JK itu. Bawa. Aside. Aduh, mati Aside. dong. Aduh. Ke atas cepet. Kiri. Di kiri. Ada bawa Moki. Jablay. Pasang Tinggal sendiri. Bomb has been planted. Full smoke tadi side B, side A-nya. Jadi Iya. nggak kelihatan tiba-tiba ada 4. Tape terus. Rick. Pasang Kiri, C5 kiri, dong. Kalau bisa pasang C5 dong. Di pintu. Fire in the hole! Aku C5 ya. Kamu yang mau C5? Ya aku aja. Ayo. Saya aja C5. Saya aja, yang lain pakai bom. Fire in the hole! Yo, gua jaga B nih. Gila, ulernya ini banget sih. Mission Ngeselin. failed. Aku ganti. Jangan di ular rese. Jaga ular. Fire in the hole! Ini aku Ular. Astaga. Ular. Aduh, kena bokong aku. Udah ke B. Mati udah. Sungokong belakangmu. Sungokong. Ayo, kalem ya. Bing, ada yang jaga. Oh, ada. JK. Masuk. JPJK ya. Aduh, ular. Gila, rame banget. Ularnya jebol dong tadi dong. Aduh. Oh dia 2-2 dia. Mission Satu jalan failed. 2 orang lihat. Yaudah, Iya udah aja Bang Rizky ular. Udah, sama aku ular yuk.
Fire in the hole. Fire in the hole. Ada ular maju. Maju ular. Fire in the hole. Ular maju, nice. Nice, mantap ya. Ular nice. Nice. Tahun lagi udah. JK ya, awas JK ya. Fire in the hole. Bang, ini udah habis bang, itunya bang. Fire in the hole. 77. Fire in the hole. Hatori cepat Hatori. Enggak, 77 udah habis itu bang. Depan Rizky. Hattori. Ini Depan masuk, JK. masuk. Ada yang masuk tuh. JK Hatori, cepat Hatori. Nah, senjata siap. Oh, bantu. Nice. CP ada. JP. Nice Hatori. Hatori. Lama Gila. kali bokong dia. Si Hatori anjir, lama kali bokongnya. All right, let's move out. Fire in the hole. Ya, langsung aja Bang Rizky, siap senjata Bang Rizky. Fire in the hole. Fire in the hole. Amat tuh. Fire in the hole. Tapi, JP. Fire in the hole. Wah, ular mit. Ular bawah. Flashbang. Ular. gila, jago banget lu. Enggak, pas banget lu. Bener-bener lu. Gila. Gua Bomb has been planted. Pambomnya nahan gua buat keluar cepat. Oke. Ntar saya jaga ular. Bokongmu. Fire in the hole. Musuh 4 tuh. Ini 4 tero, tapi kita harus cari 6. Mission fail. enggak apa-apa, ayo bisa. Okay. Ayo. let's go. Bisa. Main. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice, itu jagoan lo mati. Fire in the hole. Mati dia kena Aim point. Fire in the hole. Fire in the hole. full semok ya JP. Bang Riki liatin Bang Riki. Ya, bunuh ya. Udah apa? Itu nice. JPJK deh. Affirmative. Cepat bokongin. Hatori. Betul ada. Aduh, di JP ada. Ya. Gelap ada smoke Tol. Nice shot. Masuk ke BD. Tol. Ular bunyi tadi. Ular. Awas A. Ular ada suara di ular. Wah, Nah kan, Gimana? BB1. BB. ular. Udah. Nah, nice. JK. Nah, super BO. Final guys. Aduh, rame kali. Mission success. Buset, sini kami. Let's go. Peter ini sini kami. Lagi bagus aimnya si Koko, Bang. Fire in the hole. Kalau pakai punyanya Bonen kayak kurang hoki. Fire in the hole. Ular satu. Awas ular naik. Ya, siap ya. Aduh, Masuk dari A dong, dia dong. Ular. Ayo, bisa. Selamat. Wow, A3. mati. Sakit kali tembakan orang itu. Pokongin Roy. Bomb has been planted. Fire in the hole. Bang Riki, ularnya JP ya. apa nih? Di kanan gua kiri. ada nih. Set bom ada. Oh, di gini Wah. gua. Set sama kolong. Set bom sama kolong. Kolong dua. Ayo, limit. Limit cepat. Maju Hatori, cepat Hatori. Sulit. Red Gila, team nice. win. Gila. Nice try. Menang skor kita anjir. Anjir itu udah si paling pokoknya mah. Wah. Aduh, gua kayaknya ngantuk.
Kalah terus kalau kau Rizky. Iya. Oh, menang dikit 2 kali, 3 kali gitu. Dia pakai titel apa sih? Oh, pakai Bisa SMB lurus Baret dia banget. Bang Rizky. SMB Baret Iya, ya. Sakit Dia banget. karena banyak, gua karena kalah. Jadi ya susah. Gak usah ngintip-ngintip aja. Gua off duluan ya. Iya. Siapa yang gantinya nih? Rangga. Itu banyak Eden. Nah tuh. Ya. Assalamualaikum. Rangga, Ya Rangga. ya, oke Del. Chatting Rangga. Ganti map. Rangga nggak ada di DS Rangga. Mapnya mana mapnya? Kan belum ceng. Sudah, Ceng. Belum ya? Tadi lawan yang lain tadi. Terus Lawan yang Kaizen kan? lain. Nah, ini tadi kan gua kan diulang udah habis-habisin. Masa udah Ceng tadi? Belum ya? Belum. Belum. Tadi lawan Kaizen Itu mah tadi yang lawan Red. pertama. Oh. Kita kan di downtown menang ya 2 kali. Tadi kita lawan ini udah belum tadi? Di Downtown barusan. Oh iya bener ya. Nonton kita kiri kanan mana? Iya, nonton. Iya. Yakin menang. Yes. U7 kah? Enggak Ada sih. Rangga. Rangga. Kemon Rangga. Ada. Aduh. Busuk kali ayamku hari ini loh. Asli. Busuk. Nggak apa-apa. Berarti- Gua tiap hari nggak apa-apa kok, masih oke. Gile kok. Killnya 160 plus. Nanti harus apa ngeles sama Shinigami besok. Wah, Dibuka. enggak sudah 900 plus. Dibuka les private. Dibuka les private. Per member 20.000 doang. Ayo yang mau daftar sebelum kehabisan slot. Gila busuk ayam aku hari ini. Busuk ayamku gila. Nggak kena nembak. Babi emang. Emang Ricky doang yang boleh bikin membership. Shinigami juga dong. Bukan bermain ya. Ayo hijau. Sabar guys. Siapa hijau? Aku ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Solo match. Touch match. Kill 768. Wih, rekor clan gile. Enggak minus dong. Tapi kill death-nya minus aku. Kill death-nya win loss-nya minus. Dimas. Iya. Lah. Alright, let's move out. CC nih. Di Red sini. team win. Siapa yang DC? Musuh dan DC. Oke. Minum aku Pak Deon. Minum. Ayah. Habis minumku. Aduh. Busuk aku ayamku hari ini. Babi emang. Kacau kali. Parah. Yo.
Bentar. Buka item bom. Buset, 10 menit punyaku. Apa Rangga? Ini ya bom 2. Masih ada base camp ya, Le? Wah. Belum tahu dia ya nggak? RR lover. Ready, Koko. Saya belum ya. Oh, si Ricky gak pakai base camp sama si Rizky. Aku belum install, tinggal install sih gampang. Install aja lo, password sama ID-nya ada lo. Lumayan loh itu dapat XP up. Iya, mau up base apa? Saya juga mau ganti basecamp saya, ganti password. Jangan kok kau, Dep. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shit, ular kayak ular Ular ini ya. Fire in the hole. Ini Ada ya, ada ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! oh, katana maju bro. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, parah Pundir aku. Kiri ada dong. gila. Kok kita main santai malah kayak begini ya? Pasang lagi. Bomb has been planted. Kasih batu esnya. Aduh, ular. Mana Rick? Ular. Di ular dulu. Gila ya. Kok bantingannya? Serem bantingannya bang. Gak benagan ini bos. Ricky sih kasihan gue bang Ricky aja. Mission success. Kebanting satu hit loh. Let's go. Dari tadi dibanting mulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Kebanting satu hit loh. Anjing, pas kali spamnya itu. Ya lo. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Wah. Udah aku ular di kanan. Pintu kiri sama jembatan itu. Lah, Saya dapat Ya, gua diledakin dong. Astaga. plan. B tuh. Plan. Plan A. Ya, oke. Ular ada ya? Ular. JK 2. Bisa JP. JP-nya hati-hati. Bomb JP. has been planted. JP1. Anjir, JP lah. Udah. Nice. Cakep. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gila meteor. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Ada nggak? Fire in the hole! Fire in the hole. Aduh, habis kolor gua. Karat. Fire in the hole. Wah ampun. Akolong. Aduh. Gila aja kali parah. Akolong, Roy. Nice, Roy. Ada itu dong. Sulit ya. Ada RB. Wah, sule. Sulit Sule ada satu ya. ya, depan pintu. Ke B ya. Kok sulit sih? Ke B ya. Waduh. Anjir. Fire in the hole! Wah, di depan mulu. DP-nya isi dong. Mission Yuk. failed. All right, let's move Wah, out. udah bagus. Gua nggak nyepam satu Fire dah. in the hole! Ada yang maju tuh. Fire in the hole! Bang, minum bang. Fire in the hole. Fire in the hole. Kena spam. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the
Hanya spamin. Fire in the hole! Di mana? Fire in the Sule. Side. Ada Bang Rizky. Fire in the Udah hole! mati. Mati. Anjir, pas kali di kena bom set mulu. Kolong, Itu. akolong. Lagi situ lagi. Lagi tolong. B side. Wah, Wow. Gila ya. Gila mas kill aku lo di set A itu lo anjing. Berarti Rangga ini Rang ke ular Rang. Tiga. gua ambil ular berarti ya. Kiri ada. Sama Bang Rizky. Kiri atas. Sule. Jablay. Sule pula. ada. Oke, Ki. Awas di atas kayaknya. Kanan, Oh, kanan. belakang. Yuk pasang yuk. Musuh berapa? 1, 2 musuh. Pecah semua kepalanya nih. Si mancing. Lah. Nembak di mana itu? Kiri. Nggak ada. Ada. Bomb has been planted. Kolong. Kan satu kalah ini orang. Dua. Kolong dia. Habis peluru. Jongkok Habis peluru dong. Dijongkokin Bomb dong. defused. Sempak. Mission fail. All right, let's move out. Aja ke habis. Oh, Oh, anjing. badan mulu dia. Mantap. Fire in the hole! Ular sampai tangga Fire in the tuh. hole. Wah, dari mid lah itu masuk. Fire in the hole! Gimana Fire enggak? in the hole! Aku mati di ular. Coba pengen mid aku. Ada Ricky. Wah. Waduh. Gila kedikit tuh jago banget. Bro. Gua pakai ular. Ular ada ular. Itu udah mati. Ular ada. Bomb Ular has itu been ular planted. fix. Ular. Oh, Sule. itu di. Sule awas. Sule fix. Wow, udah aku jongkoin. Sule, last tahan. Nice. Tai. Udah aku jongkoin masih nggak kena, babi. Mission success. Okay, let's go. Gak boleh WR Astaga, takut anjir. jatuh Bisa nggak? Bisa nggak? Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Kena dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, dijongkok di pojokan situ. Di pojokan. Nice kok. Di belakang kardus itu. Ntar gue 15 kena bom sendiri. Awas dari bokong JP ya. Awas serang ke kanan. Belakang kok atau pun. Awas JP ya. Kira mati di belakang. Set itu. Set satu. Saya dapat belo. Mau ke backup aja. Mau dari Bahaya sendiri. Ah, nggak Bahaya. kena. Pasang lari mati di defuse. Dengar Mana itu? Woi, beda dapat di lo. ular. Gila. Gila. Kelihatan kok kepala kau. Tuh. Ada. Ada bang. Dua. Tuh, bang, kanan tuh. satu yang datang mati. Kiri. Alah. Senjata mereka 2 per 10. Gila, dua.
Satu-satu loh, what the fuck ya. Okay, let's go. Ada RR ya, gila ya. I'm Koko gila sama babi buta nih. Fire in the hole! Fire in the hole. Gila. Fire in the hole. Ada deh. Fire in the Aduh, hole. kena. Fire in the hole. Ada JP. Awas tuh ya. Fire in the hole! Ajar, bentar ya. Ada. Nice. Fire in the hole! Fire in the Mati. hole! Aduh, dari luar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh di atas. Ada nggak masuk aku? Wow, rata semua situ. Gila. Astaga. Kebi aja, kebi. Ada kok. Nice. Kebi. Pasang. Ular dia. Pasang. Darah setengah itu. Ular ya. Darah setengah. Bomb has been planted. Setengah itu DP darah. Darahnya setengah itu, Roy. Iya. Ada itu belakang. Ada. Badan ini. Wah, dibokoin Bang. Badan Bang Roy. Buset, stepku itu kedengeran di belakang loh. Buta step emang aku ini. Bomb defused. Buta step. Dari jauh udah Mission kedengeran gitu kan. fail. Perasaanku udah dekat. Alright, let's move out. Jangan headsetmu kebalik. Kanan di kiri, kiri di kanan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole. JP kemaju sih. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada dua itu. Wah, dua Sule. Gila, langsungin aku. Fire in the hole! Oh, ada. Belum dapat ya, belum. Ada kok. Bunyi bunyinya. Iya. Ada. JK dari JK udah mati gak sih? Mati Dari aja. ular ada. Udah pasang B aja, pasang B. Gila. B masuk. Gelap banget. Nice. Ujung. Sule lah. Oh, udah. Andre, semangat. Oke, Andre. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Anjing. Kena kepala. Kena tumbal lain. RB kosong. Maaf Fire ya. in the hole! RB kosong, RB. Kosong, lari Joden. Gelap. Jangan sibuk ada, lah, jangan sibuk. Fire Di in the mid hole! ada. Fire in the hole! Fire in Ada the di box. hole! Di atas set. B kosong ya. Anjing. Putar B. Ular. Side. Nice. Gelap banget. Fire in the hole! B aja, pasangnya B aja. Pasang B. Dipasang. Aduh, kok dilawan. Sule. Musuh berapa? Dua. Dua. Ada depanmu, Dep. Fire in the hole. Gila ya, SMG Barik sakit banget. Fire in the hole. Udah fix itu. Apa sih jablay? Nice. Nice. Jablay. Mid. Play. Aduh, Haroko. Nice. Anak RR, HS langsung loh. Gila ya. Mission success. Ngeri kok hari ini Put, asli. Okay, let's go. Gampang sekali itu. Sombong langsung deh. Fire in the hole! Oh, kau. Fire in the hole! Nah, dia udah follow ya. Di box. Fire in the hole. Sip. Kena sama dia lu anjing. Mati. Fire in the hole.
Bisa maju nih di mid. Di tong. Mid maju. Nice. Udah. Fire in the Ricky, hole! sabar. Mas Ricky. Sabar. Itu bawa boset. Tarik, tarik. Tangga open B, tangga. Ada kanan kabut, J kabut. Ada put. JP ada put. Put, JP ada tadi put. Iya bang. Ya ada kanan. Dua, nice. Oh, nah. Memang anak RR. Nice. Aduh. Nice. Tinggal dua lo musuh lo, dua lo musuh lo. Dua lo. Musuh masih dua. Kebi. Musuh masih dua. Kebi. Tane. Kebi. 3 lawan 2. Ular bunyi kayaknya itu. Oh, teman. Oh ini di kiri aku nih. Set A 1. Mau ke B apa gimana? Sule sih pasti. Dia. Sule put, lihat put. Sule aman. Limit udah deket. Cek semua. Oh, di side. Set bom A. Bawa tangga. Tolong. Nice. Oh, nice. Oh. Ricky situ, Ricky. Dari ada ki depanmu ki. Depanmu Oh, pas. jablay. Iya. Sebelah Ricky. Astaga Ricky. Bacok. Red team win. AWP si Udah lewat Ricky. ditembak loh sama Ricky. Ditontonin aja sama Ricky loh. Cing. Reload Dari- Kak. Bintang 4-nya itu. Pas tadi mereka. Saya ngelihat Ricky gemes sendiri tadi. Takut miss soalnya biasanya meskipun udah pas nggak kena ternyata. Udah lewat depannya aja. Nggak ditembak. Untung dia nggak balik. Kalau dia balik itu pakai dual meninggal. Mati kau ki. Enak si Ricky loh, nunggu di base aja dia apa mati. Yang heran tuh saya bisa dibunuh loh orang yang dari mid. Ricky nggak lihat loh pakai AWP. Dia di atasku. Kau pakai makro ya Ki ya? Pakai. Oh pantas cepet kali. Nyari musuh. Ah, ini PMG. Gue jago nih. Ayo, lanin ya. Nggak pernah dengar nama mereka. Coba aku relock dulu kali Nah, ya. ala. Busuk kali ayam dulu. Kalau yang kemarin Absen. udah nih. Jadi sekalian absen dulu aku. Busuk Saya kali. kalau ada Bang Elon saya hokinya gede kayaknya. Enggak, aku sekalian absen. Busuk kali ayamku, gila. Kemarin War juga kalau ada Bang Elon hoki banyakan menangnya daripada kalahnya. Kemarin tuh stres. Banyak kalah kemarin. Tadi malam ya. Iya semalam. Pusing. Koko terus lo TF dari tadi lo, gila Koko. Nge-cheat kok ya. TV. Sopian, mana Sopian? Suruh Sopian TV. Gila lo. Tadi yang enak yang pas dia sendirian ya. 4 orang lo ya. Satu-satu HS. Pakai Main dual dia sendirian, jaraknya jauh pula APC itu. Iya, jarak jauh kan. Dual lawan APC, matilah dual. Mereka nongol satu-satu lagi. Enak kali si Koko. Itu salah banget. Satu loh, sengaja itu mah. Sengaja kalah. Kayaknya mereka nggak DS ya. Kok kayaknya nggak kompak masuknya. Udah tahu kan musuh ada di situ. Kok keluarnya satu. Nggak tahu APC kan nggak kedengeran suaranya. Nggak, maksudnya kan ada kill cam kan. Harusnya kan. Oh iya sih, harusnya di info. Iya. Saya tiap kali mati kalau BM pasti lihat kill cam dulu biar bisa info. Kalau di kill cam kan kadang yang kelihatan satu, tapi pada saat kita lihat di kill cam ternyata ada temennya di sampingnya, depannya. Jadi ketahuan ada berapa. Ya saya mau info gimana? Pakai DSHP, kalau semua orang ngomong nggak akan kedengeran infoku. Bener sih. Kalau pakai DS headset pasti masuk suaranya karena dekat. Kecuali ini HP saya tempel ke pipi. Panas dong. Panas kupingku.
belum jam absen ini ya? Sudah, 1:30, semua jam 2. Mau jam 2. Pokoknya saya kalau ada Bang Elon, ada Rizky, sering hoki. Iya nggak tahu ya kan Rizky, kalau kita war bertiga, saya kamu Embun sama Dev lah. Sering hoki kita. Loh, kok basecampku nggak ada? Bukan tembus kita kok. Iya, lagi hoki nggak ketemu musuh keras. Kok aku nggak basecamp ya? Kau ganti ya, Dep? Kok lah. Kok nggak? Perasaan aku udah reload aku. Kok nggak ada basecampnya? Coba ulang Bang Elon, close dulu basecampnya, biasanya error. Asem. Saya kadang tuh sampai 3 kali loh. Dah. Udah pencet-pencet login nggak ke login. Basecampnya. Busuk ayam aku hari ini asli busuk. Lihat aja ini, pokoknya kalau udah nggak TF lagi berarti udah mulai menurun stamina. Basecamp. Oh, si Rangga udah ngantuk dia loh. Kau tidur nggak Kaizen lagi hari ini kah? Official Ya, Inzer tidur, ya. semangat. Oke Luis, Tidur cuma 7 jam tapi. Woi, Kaizen kan udah kita lawan tadi. Mereka minta ayo. Iya. Lok, Roy. OTW. Oh, balas dendam itu. Sini. Ayo. Kaizen lagi. Tadi teki-teki. Wih, pakai baret ini loh dia. Baret James. Gila. Masa? Itu yang XPM itu. Mana? Nggak ada. Iya, baret James. Yang mana sih? Bintang 2 ya? Baret hitam itu ya. Best Clan Barret. Wow, iya ya. Nah, si Koko udah kayak si Joshua dia ini kayaknya. Cat putih terus si Koko dia tadi ya. Siapa satu lagi nih? Lagi on fire. Uber dia. Siapa satu lagi? Si Dep, Bang Dep. Kemana kok Dep? Oh, caranya banyak si Dep. Banyak tanggungan dia. Anaknya banyak. Waduh, macet. Apa macetnya? Iya. PC Sultan kok macet. Sini buat saya aja. Kayak mana sih Dep? PC Sultan ya enggak? Monitor 240 Hz. Ya enggak? Habis Bang. Itu kok pakai karakter gitu Bang? Bang Dep. Rollback saya anjir. Rollback anjir. Ngapain pula kau pakai itu Dep? Astaga, bintang 2 udah ada, bintang 3 lah. Astaga. Karena rollback. Orang yang tadi bintang 3-nya pakai Z. Yeay. Mudah-mudahan nggak busuk ini. 80-an juta, masa tiba-tiba turun ke 47 juta. Jauh kali rollbacknya. Iya, bukan masalah rollback, masa EXP berkurang. Tipu-tipu. Tapi cara yang ini si Dep nggak ada ini loh, nggak ada VIP loh. Iya anjir. Caranya semua nggak ada VIP dia. Iya semuanya. Lagi miskin saya bang. Donate dong. Nggak ada. Kau salah ngisi kau mungkin gitu loh. Donate dong. Roy sama Ayah Roy ya di B Roy biasa Roy. Ini otok-otok banyak loh, mau main di Miton serius.
SS aja kali SS Bang. Nggak apa-apa, Put. Ini aja, Serius, Put, dulu, Put. Oke. Otok-otoknya banyak loh mereka. Hah? Gila, otok-otoknya 7. Otok-otok semuanya 2 lanjrit. Semua dual, 1 Chris, yang 7 otok-otok. Buset. Oh, nggak suka midton out aja, gue RM. Out. Udah, kita pakai APC aja. Oh, Diki. Astaga. Goblok. Roy, pauk, PA, Paok. dikik loh. Durhaka. Zeus, nama kau semua, kau ganti yang hero lah, Roy, biar Zeus juga. Pasaran. Makanya nggak laku-laku. Kurang ajar. Di-kick lagi nanti kau. Oh, ya ampun bos. Ya dapat slot 4 dong. Diambil deh slot 5. Yuk. Mereka minta blow karena pakai otok-otok semua, kampret. Yuk. Flash, pakai flash. Oh, DC 1 mereka. Pakai flashbang lah aku ah. Masuk UB ku flashbangin nanti Roy ya. Kau spamin Roy itu. 2 biji spam. Flashbang lah aku ah. Nggak guna pakai asap itu. Nanti pusing. Kayak si Ricky lempar flashbang pas di sampingku flashbangnya kampret. Mati jadi kan. Ayo tadi si Hattori lo gila lo. Darahku 105 dilempar bom kena tong mati aku. Anjing. Gak ada ahla emang. Aduh. Terus saya radio tadi. Radio itu bang. Bilang. Cuman memang kayak gitu ya. Tong kalau kena bom langsung ini ya. Meledak ya. Enggak. Harus itu kena hit dulu. Oh. Nah, harus 2 bom baru meledak. Kalau cuma 1 nggak bisa meledak. Nggak bisa meledak ya 1. Kalau cuma 1 itu berarti udah kehitungnya. Kan saya aneh, nggak dapat VIP tapi ada apa name card VIP. Name card Kurang champion ya. ya. Enggak baru kau pakai. Iya. Baru kau pakai. Sama kayak si Ricky nanti loh. Ricky tuh name card championnya masih 50 hari Ricky itu pasti. Ini saya 70 hari. Kalian berapa? Muntah lagi lah. Name card apa? Champion. Ada nggak kau Ki? Ada pasti. Ada 68 hari ya. Nah, itu. Kenapa nggak kau pakai? Pakai aja lah. Kalau udah 68 hari, ngapain kau pakai Indomaret? Astaga. Dia dapat endorse. Ada sponsor. Indomaretnya tinggal 3 hari ya. Keren kan? Endorse dia. Oh, saya juga pakai VIP deh. Biar sama semua. Jajarin. Oh. Lihat yang sebelah lo. Yang sebelah cuma 1 lo. Berarti carry semua sebelah itu ya. Nggak pernah isi cash 300 kali ya. Anjir ya. Dia kan main pakai kice doang ya. Iya ya. Iya, kalau kice sebulan aja berapa, Put? Kice harusnya udah tembus sih 150 kice itu sebulan. Kalau kice 3 bulan dia isi itu udah berapa? Belum otak-otaknya juga beli itu. Enggak, berarti dia ini cara gini, berarti dia beli quick change cuma 7 hari mungkin, ya kan? Pelit. Atau dius pada saat mau war aja mungkin. Pelit. Wih, ranking. Kayak ya lihat deh. Kayak siang. Current rank 447, recruit rank 10. Wow, gila jauh kali berarti bintang 5 ya. Wih, EXP-nya Putra udah 17.400 ya. Masa? Oh iya. Kau kok? Saya baru 16.500. Oh iya. Itu gimana sih caranya makan bom gimana sih? Pakai script. Mau ke bintang 2 ini. Semangat Katana. Oke, Luis. Di-share Luis. Di-share. Yo. Koko. Kalau pas kamu tidur di GB Put, lumayan kan? Kamu bangun udah 100.000 XP, 200.000 kan lumayan sehari. Aku pakai paket kalau mau GB mas DC udah. Gimana sih Rang? Ajarin dong Rang cara GB Rang.
Pakai Bukan JP. murah guys. Okay, let's go. Ayo, Roy. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Masuk Roy. Nice. Fire in the hole! Aduh, masuk tuh. Fire in the hole. B1 masuk. Nice. B. Bantu biar rame. B semua. Masuk B. Fire in the hole! Oh, ada. Nice. JT, ada. Mid satu. Kasih hanya. Aduh, di pojok. Nice. B-nya ditabrak rame ya? Sorry. Aku nggak lempar bom tadi. Okay, let's go. Main satu lane mereka tuh. Awas mereka ganti. Fire in the hole! Fire in the hole! Buat bang apa? Fire in the hole! B. Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas A ya. Affirmative. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole. Bang Riki, tukerain Bang Riki. Kena satu. Nice shot. Aduh, ada Fire tuh. in the hole. Set bang. Satu lagi. Rang, lu tahan Rang. Fire in the hole! Kabur ke markas. Markas rame ya. Tahan. Apa sih kosong? Belum ada tanda-tanda naik. Nice shot. B. Roy. Karat ya Roy. Lari deh, kalau suara deh. Di kiri ada Rang. Aku nunggu masuk ojek. Bud. Ada. Best position. Mati. Affirmative. Ada ya di kiri ya? Ada. Kiri Bang Riki, kiri. Affirmative. Nice. Nah, mantap. Culik aja satu titik. Mission success. Di B itu langsung bomin aja loh. Okay. Sampai mereka langsung nabrak B itu. Langsung lempar bom aja kayak. Fire in the hole! Fire in the hole! Dua. Fire in the hole! Fire in the hole! Affirmative. Ada kok. Tarik mereka tarik. Fire in the hole. Namanya hanya mancing aja itu. Riki situ aja. Fire in the hole! Hit itu depan B hit. Enemy spot! Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Masuk. Atau masih di box, belum masuk. Ujung. Ujung keluar. Fire in the hole! Gimana ya? Fire in the hole! Mati deh Rang. Kukira bom anjir diasepin. Bener-bener si Rangga ya. Ya, biar dia masuk, Bud. Kan kalau masuk enak ya. Tuh, gua asepin lagi tuh. Fire in the hole! Paling disiplin dah. Ada orang ini dolar belakang masih ada kita. Fire in the hole! Baik banget asli. Anjir di flashbang bener-bener dah. Bener-bener. Bener, nice. Gak apa-apa. Wah, aku kena lo mati anjing. Babi. Jadi Tumbal aku. Mission success. Sekali lagi ya, kalau maju ya. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Nice, kuat tadi. Gila, dapat banget. Fire
Fire in the hole. Masuk. Masuk, mantap. Nice. Mantap. Rata dong di tim aku sama Koko sama si Dep sama Mission B-nya success. betul kali. Alright, Langsung let's disekap move out. kami Kepler aja ya Pak APC itu nggak mau tahu. Dia masuk airsoft, dia masuk airsoft. Fire in the hole! Itu masuk. Aduh. Aim point! Fire in the hole! Affirmative. Wow, masuk. Kasir. Oh anjir. Plan. Bokong mid. Mid. Kasir. Kiri. Mid. Nice, mid ada mid. Limit. MCT awas ya. Bomb has been Bokong planted. MCT. Aim Asput. point! Put lihat MCT put. Cepat put. Ayo cepet put. Tangga besar satu. Panggil. Wah, orang dua ya. Sorry. Ada orang dua ya. Aduh, sorry. Guys, Nggak lihat. midnya dong. Nggak lihat tab Mission aku, sorry. fail. Alright, let's move out. Nggak lihat tab aku anjing. Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole. Jet lagi tuh di beto. Fire in the hole. Awas A lagi ya. Soalnya nanti dia langsung ke spot. Awas A lagi ya. B kosong. Belum ada. Fire in the hole. Ada. Masih di jauh. Masih di jauh. Masuk. Udah nice. Oh dari ini. Dari mana? Fire in the hole. Mid dah mati belum ya? Fire in the hole! Tembak. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang B. Affirmative. Orang B semua orang B. Di barrel lu ah. Karat barelnya. Dari hijaunya hit. Aduh. Last hit. Nice. Mission success. Okay, let's go. Wow, udah nggak deh nih. Itu udah Fire in the mulai. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Ayo Ray, bantu Ray. Ada Ray. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Fire in the hole. B itu B, bantuin. Put, bantuin B-nya put. Oh, gua masuk B. Alah B. Di barel. Fire in the hole! Fire in the hole! Kosong B. Orang A mana kosong? Sector clear. Orang A. Oh, Di cepat mana? banget sih. Di mana? Di A masuk. Masuk. Plan. Side. Set A. Kroyok. Side A. Set A. Kroyok. Nice. Kena perkosa Mission dia. success. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Awas mid ya. Gila, baret camnya kosong dong, killnya. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the Udah hole! diisi baret Fire camnya. in the hole. Awas A ya. Fire in the hole. B clear. Fire in the hole. Bener-bener gelap banget loh. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Satu, ditang Enemy satu. spot! Dia maju. Di kanan. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Wah, roto. Kena perkosa dia KZN. Baret camnya loh. Mission success. Kabur baret camnya. Kabur. Let's go. Itu di merah tadi. Fire in the hole! Fire in the hole. Ayo Roy. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nice. Ini pintu JK.
Enak kali si Rangga. Kok aku ya? Aku minus ini. Fire in the hole! Mana dia bang? Nice. Blue team. Akhirnya TF juga Bang Koko. Makasih Bang Koko. Aduh, bahaya ini. Udah mulai ngantuk. Ntar ya relock dulu relock. Enggak, musuhnya jarang masuk A. Mereka banyak masuk B saya lihat tadi. Gila lo. Tapi rapi juga yang jaga di B kalian ya. Mantap ya. Aku Dep sama Roy, kami spamin aja peluru. Kami kepak-kepak. Dia masuk mencamalan. Saya lihat Nah, 4 ini orang map CT. Nah, teronya Dari ini 9 misi ronde, berapa 8 ronde kena spam aku. Wih, mantap. 4 orang loh tadi di barel itu ya kena bom ya. Saya lihat tadi, woi mantap. Saya maskill 1 kali di pintu A. Maskill spam loh. Siapa Mas Gespa? Si Ricky ya? Rizky. Apa mas? Ki, Maskill spam Ki, itu. kau pakai AWP Ki, incer mid Ki. Ada AWP nggak mereka nih? Oh, pakai APC juga mereka loh. Wih. Oh, banyak pakai AWP 1, 2, APC 3, 4 biji loh pakai APC. Oh, coba. Ayolah. Jangan set putih kok, si Koko. Kesalahan ada APC, ada APC kesalahan ya. Salah ini. Lah, ya pakai bapak-bapak ini. Iya, karakternya nggak imbang nanti. Nggak imbang karakternya Put. Kau ini. Astaga, gitu sekali. Mahal ya karakternya. Nggak imbang, Beb. Okay, let's go. Bagi bapak-bapak dong. Fire in the hole! 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 Oh, kena. Nice shot! Oh, gitu. Fire in the hole! Gitu. Pantengin terus kok. Fire in the hole! Ini kami nih bos. Wah, ampun. Oh, JP maju awas. Fire in the JP hole! maju dari A. Ada di sini. Ada. Ada tuh. nice. Ada orang A, JP dari JP. Dari JP. Kanan. Nice. B masuk. Ada Put, masih Put. Orang A ya. Mid. Hit. Ada di bawah di payung. Bomb has been planted. Ada itu Bang Dev. Kiri Bang Dev. Kiri. Mid. Kiri Bang Dev. Mid last. Mid last. Ada di bawah payung. Udah di payung. Iya, sabar. Aduh, bawamu. Oh, jembatan besar. Kesalahan ya. Gila. Kesalahan ya pakai APC. Kata si Rizky. Mission success. Okay, let's go. Udah salah mereka ini, salah mereka. Fire in the hole! Tadi Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh. Gila dah. Wah, ampun, di tank itu. Nice. Fire in the hole! A dari A. Masuk. Oh, enggak jadi. Fire in the hole! B rata. Fire in the hole! Pas orang dari itu. Mid masuk. Kena dong. Kaget. Mission fail. Alright, Langsung aja Pak, langsung masukin apa? Ayo. fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, nggak ada koper aku, nggak ada.
Dia kosong tadi. Fire in the hole! Oh anjir mantul. Bang Koko. Fire in the hole! Oh, reload. Fire in the hole! Ada. Oh, barel arame, pergi aja. Barel arame, mati. Mid. Nice, pasang A. Brena. Oh, nice. Nice. Habis. Mission success. Gila, nggak nge-kill aku anjing pakai karakter bapak-bapak. Akhir. Fire in the hole. Aspam dead. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjir gelap. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gelap. Kayaknya masuk ke cover. Ada. Wow. Gila. Fire in the hole! Nice. Aduh. Sakit kan kong? Aus dari B. Ada. Nice. Aus dari B. Mantap. Aus dari B. Oh anjir. Dia udah masuk itu. Aus dari B. ABC mid. Nyangkut pula. Terlalu sempit pakai WP mah. Okay, let's go. Astaga, 04 aku anjing, busuk kalian tuh. Mungkin 2 ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Gila. Aduh. Serem Anjing, itu. nggak ada akhlak lu. Iya. Ini akhir, kok di akhir? Udah masuk ah. Hanya udah dapat. Fire in the hole! Teman itu. Fire in the Ada hole! yang push tapi Fire in the hole! Kau jaga dari aja, Roy. Nice. Jaga dari aja, Roy. Aduh, nggak kena lu. Nice, Roy. Nice. Jaga dari aja, Aja Roy. kali ya. Mid Iya ada yang aja ya? jaga. Itu di belakang, bang, belakang bang. Orang B. Mati. Jaga dari B lu. Ada, nice. Satu musuhnya 2 lawan 1. Tapi kebalik ya, aja. semoga gak tahu aku anjir. ngomong Alah. itu berangkat berarti dari mid loh. Kalau kebalik masa headset dari depan. Mid kok. Awas lihat mid kok. Bomb has been planted. JP. Wow. Alah. Masuk semua pelurunya lo. Siapa itu siapa? Pelurunya masuk semua lo. Bomb defused. Saya di pintu udah kena peluru loh saya tadi. AFK bentar buka Mission gerbang. fail. Aneh loh itu. Alright, let's move out. Tinggi Nobunaga kita lihat Nobunaga. Dengan apa astaga dia nanti ternyata dia astaga. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Mau try kah kau? Fire in the hole. Wih, karakter si ayah ada tes kali. Lihat aku. Habisin asap dulu. Sabar. Habisin. Sabar. Masih ada itu yang tembak. Fire in the hole! Sabar.
sini. Arah A. Tank. Mati. Masuk Rang. Masuk Rang. Itu. Mati. Mid. Dan ya. Wah, nggak mati dong. Nggak mati. Mana itu? Info. Dari mid. Mission success. Okay, let's go. Ayah struggle banget ayah. Fire in the hole! 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 Ada banyak itu kayaknya. Wow. Babi. Jangan ngintip-ngintip ya. Fire in the hole! JP1 udah ngepres di box. Ada yang di box nih. Affirmative. Bom aja, Roy. Ada nggak? Ram? Tadi ada aku lihat satu. Naik. Ada kan? Bom aja, bom. Mit. Mid, maju. JP 2 JP. Bang Koko di mana Bang Koko? Lari, Roy. Wah, Aduh. bokong put. Awas bokong kalian yang di B. 3, 4. Put bokong put rame put. Ada depan. Anjir. Mission failed. Padahal jalan doang loh dia ya. All right, let's move out. Gila, baret chainnya parah kali minusnya ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, Fire in the hole! Fire in the hole! Ada 2 orang barrel. anjir. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada 2 orang kok. Awas astaga siapa pula? Fire in the hole! Dirangga ini. Kau kagak lagi ayah anjir emang jangan dari. Aku mau mundur dari mid. Gue pengen banget pakai sniper. Headshot! Wah, Ayah 9 banget. Oh, jadi midnya itu. Fire in the hole! Dari Midnya GPA. Fire in the hole! Dari Kanan orang. kok. Dari biasa. Waduh. Fire in the hole! Siapa tinggal lagi aku anjir. Jangan di situ kau. Dia kayak auto aim loh dia itu. Oh, yang mana? Iya. J Violence itu. Masa? Aneh Bang, dia lo lompat doang tadi Bang Koko nembak aku. Fire in the hole! Dia asal nembak. Langsung berbet. Fire in the hole! 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 Woi, dapat dari dulu. Astaga. Kok nggak kasih tahu orang dari B mati? Gila. Ada B. Orang dari B. JP itu. WH itu fix si J Violence itu. Siapa? J Violence yang levelnya itu Itu ya. Oh iya. Nembak tuh. Iya, wadah. Waduh. Okay, let's go. Sabar kok. Maka chip dia ya. Fire in the hole! Sabar kok. Fire in the hole! Sabar. Fix itu. Udah kayak Fire in the begitu. hole! Fire in the hole! Nice shot! Nice dep. Fire in the Ayo hole! ada dapat. Fire in the hole! Apa coba yang mati di tembok ini tadi? Fire in the hole! Fire in the hole! Kita ada. Awas jangan diambil. Oh, salah kali. Fire in the hole! Ada yang depan ini kompas. Blok itu. Aduh, Dia jatuh. auto gila dah. Wih,
kali. Gila itu AUK-nya bang. Masuk Rang. Rang, masuk Rang. Enggak masuk. 1A1 Ada ya. nih. Aduh. Plan B. Ais. Orang B, orang A. Plan Rang. Nunduk Rang. Cek. Cover saya cover. Bomb has been planted. Dari Saya base pakai kok, C, tunggu. ambil kok. Ambil dari base sama dari mid kok. Base. Dari base kita loh. Mid bersih, base MCT bersih. Base kita. Woi, dari barel. Bisik nggak? Barel kok, di side ya. Nge-cheat itu ya yang tadi ya. Mission success. Yang itu ya. Let's go. Fix itu. Iya replaynya aku lihat dia kursornya ke kau loh. Fire in the hole. Iya, ngapain dia mau tepung sampah coba? Lucu tuh. Oh asli loh. Ya anjing ini. Main ada yang masuk. Oke. Fire in the hole! Wih, Nice shot! Ya, asal nembak itu. Asal nembak, susah. Enak itu. Fire in the hole! Anjing emang ya. Udah nggak kuat semua itu. Lucu. Goblok. Ah, Orang B. Dari B awas bokong. bokong dua. Bokong. Blue team Tuh, win. lihat. wih, asis saya banyak. Gila. Lucu. Asis king. Udah kick aja tuh mereka tuh. Cheater itu yang moyernya. Tahan dulu dong ya. Titin dulu dong. Nah, dia keluar sendiri loh. Oke dia itu. Lihat aja record clan-nya. Tadi kita main bareng. Maksudnya? Nah, itu Nggak ada dia baru datang bang. Ya udah pernah bang. dia kill belum? Ya pernah dia kill, Kung Lia kill camp Kantara sekali. Yang terakhir tadi loh, enggak yang terakhir yang di ini loh, yang di base itu loh, dia ngarahin ke situ. Kan yang ngekill aku itu ya. Gila. Gila sih banget. Anjing itu. Aduh. Lock itu PMG itu yuk. Dia pertama kill saya, kok langsung begitu ya? Nah, kedua kali dia kill begitu lagi. Ya, yang ketiga yang dia di last kill itu, udah pasti. Aneh. Kayak auto aim, nempel semua peluru. Yang saya di A itu loh Bang Elon. Tahu. Yang kau sakit banget itu ya. Masuk semua pelurunya kau bilang itu ya. Tadi Bang Koko yang kata lawan 3 orang tau nggak? Saya sama siapa di A tadi? Yang mati terakhir itu. Nah, dia tembakin satunya, saya di pintu kena loh. Itu kayak auto aim. Gila. Kurang ajar itu. Ya kan mereka kan kalah terus dari tadi loh. Mungkin lockout ngaktifin cheat mungkin. Masuk semua lagi pelurunya, nggak ada yang miss. Buset. Jarak segitu loh. Iya. Ngomong aja sih Bang Rizky ngapa ngechat. Percuma lu beli mic. Iya, tadi chat biru terus. Kan tadi si Koko lagi ngomong.
Kaizen loh. Kok gitu? Sedih ya guys ya. Nah ini harga siapa aja? Yang pertama kita lawan mereka nggak ada ya dia? Nggak ada. Nggak ada. Cuma dia aja yang aneh, yang lain enggak. Iya dia doang yang ngecit kayaknya. Yang lainnya aman. Sayang banget ya. Nempel pelurunya tuh. Gustamar mau ikut gak? Mau kemana kau, Dep? Orang dia lockout. Oh udah lockout, absen doang. Anak haram memang yang tadi tuh ya, babi tuh emang. Kan kalah Oh, terus loh. siapa? Eden. Yang didonton kan kalah terus mereka dari donton tadi. Sama di Miton juga kan kalah mereka jadi teror. Nggak bisa dia masuk. Cuma dapat 3 kayaknya mereka di teror apa 2? 2. Terus tiba-tiba jadi CT, wah kok gini amat. Nah iya pun gak ada lagi ya T77 special box itu. Iya kan? Ayah ditembusin tadi kan Betty Ray. Iya. Aku belum keluar dari B tuh. Dari Betty Ray tadi loh, dia tembakin aku tutup HS loh, anjing emang. Makanya aku dari situ nggak berani. Nongol-nongol di spam capek. terus itu. Yang kill pertama itu Bang. Tadi yang aku lawan yang sisa 3 orang tuh kan yang aku di pojok tuh. Yang temennya aja nggak kena aku tuh, dia cuma lompat nembak bawah langsung ke atas Bang aimnya. Cheatnya kayak Intel apa lain? Nggak, kalau Intel lebih jos. Vulgar dia. Vulgar ya. Kalau Intel yang lirik dikit langsung jebret headshot. Kalau itu apa barbar. Dia pinter, cuman ketahuan dia loh. Aku yang ketahuan yang terakhir yang di base kita tuh loh, yang dia liatin kontainer itu loh. Ya ampun. Aku loh di long itu ya. Kacau emang. Itu aku kan yang di base terakhir itu. Iya, yang dia lihat di kontainer. Sambil jalan crosshair-nya di situ terus, Iya, di pindah-pindah kontainer kan, itu sambil jalan. Iya, kalau orang kayak kita kan kayak begini, pasti kan ngeceknya di pinggir kontainer. Kalau dia nggak di tengah-tengah kontainernya, Bener. terus crosshair-nya ke situ, terus ke arah kepalanya terus, kan lucu. Oh, gitu ya. Apalah pro kalian ini loh. Goals. Kan kalau orang WH pasti cek dulu, cek pinggir-pinggirnya, tipis-tipis. Kalau dia nggak langsung ke arah, ngelihatnya langsung ke arah tong itu, terus sampai nembak. Lawak. Wah. Tadi dapat taktil ya absennya. Oh, nggak tahu, saya belum absen. Sudah ya? Wah, ini Roy carnya nggak bisa lewat ini kalau nggak dapat kice ini kalau kelewat. Oh, dapat. Kan yang 3 hari terakhir itu poin-poin. Cari musuh lah, Bang. Cari musuh. Iya, maksudnya ini hari ke-10 kan? Kalau lewat cuma 3 hari masih bisa dapat yang quick game. Yang 3 terakhir itu poin. Coba lihat. Apa kok? Absen 3 terakhir kan poin cuma. Poin 5.000, 5.000. Iya, dapat ini. Enggak, kalian tadi reload dapat tactical kan? Benar nggak? Iya. Ah, benar berarti. Sama kan berarti? Nggak telat berarti aku. Iya. Aku dapat bow. Bisa lewat. Aku dapat bow. Kemarin bow. Telat berarti ya. Masih bisa itu. Ada 3 kesempatan kan? Bentar. Lihat. Bentar coba aku. Coba lihat cara si Hattori nggak login kan cara Hattori? Nggak. Itu telat juga loh itu anak loh. Aduh. Bentar aku login cara Hattori dulu. Sayang lumayan. Kucingnya 7 hari. 50.000 itu. Lumayan. Kapan event top up ya? Kucingnya nanti ditambahin nggak ya?
Iya kalau masih banyak. Enggak. Aku tadi dapat yang boom dual enggak ditambahin. Iya, dia Ntar masukin kayak item aja. ntar kayak holoku itu loh. Gak bisa habis ku beli sebulan itu. Masa? Iya, masih ada belasan hari itu. OA APC ku udah pada habisan. Quick change ku juga udah habisan. Itu masih ada 13 hari. Wush, HP siapa tuh? Makanya aku bingung kok mereka sering-sering relook ya kan? Sedangkan yang baret champ-nya aja dari tadi minus terus loh. Baret champ-nya itu. Adakah musuhnya? Aduh, Nggak ada. Coba mapnya ganti, Ki. Ganti nonton aja, Ki. Siapa tahu orang nggak mau save house. Sofian udah 3 hari ini nggak main-main ya? Iya, jangan-jangan dia mati loh. Oh, Bang Elon ini. Iya, dia kan begadang terus loh, serius. Begadang terus itu. Asli. Siapa? Si Sofian begadang terus itu. Jangan-jangan dia kena collab kali ya. oh Coba. enggak, DS-nya on. Dia main apa? Sama Prinai. Ape. Sama si Bayu kurang ajar. Ki, Ricky ganti mapnya nonton Ki. Iya Akses sama. aja Sensrum aja bang, Sensrum. Sensstrom, oke. Sensstrom. Belum pernah kita ketemu ya. Wah. Sama ini caranya harus. Belum Enggak dapat absen. Busuk kali aku hari ini, gila. Nggak pernah nggak minus war, anjing. Kalau mau beli PES 90 tuh yang itu tuh Pursuit Valentine tuh Bang Roy kalau mau beli tuh. Valentine? Ya reactionnya 57 tuh PES 90-nya Bang. Masa? Mana Put? Itu ya PES 90. Tapi kerenan yang Technicolor, Put. Ya, tapi reactionnya Iya, beda 3 ya. Tapi Beda. recoilnya dia kalah Put, sama Iya. recoilnya kalah. mending itulah Pursuit lah. Iya memang. Ya dulu PES 90 ini keren banget sih. Susah Put pakai PS90 nih, naik kalau nggak pakai script aku. Nggak bisa lagi kalau pakai 90. Oh, charnya udah polos. Udah polos charnya. Sofian. Serius kok? Dep. Ada sih yang belum use ini banyak. Luxury Valentine aja bagus warna pink. Si Rizky ini kok ngecek terus dia nih ya. Membisu dia dulu, nggak mau ngomong lu. Yang ngomongnya ya. Hah? Ya udah. Tapi putus-putus loh miknya Bang. Bingung aing. Lanjut apa gimana nih? Lanjut. Kalau masih ada musuh lanjut. Musuhnya Kalau nggak ada. ya. Udah aku ganti map flick spill pun. Jam segini lu spill ya. Aduh. Ricky masih live kah? Udah enggak? Enggak, maksudku gini Put, supaya orang banyak masuk Put, lu spill dulu gitu loh. Crackdown aja, coba crackdown. Wow. Ada apa nih? Hah? Mana Den? Join siapa? Den bilang Den, room 6 Den. Atau Dev. Ya. Dev. Ya. Ada dua bom tuh bintang 3. Ya, enggak ada, miskin tuh. Oh,
Alasan. Kalau ada kan pasti semua paket tadi. Rom 6. Yang gratisan 1 hari kan? Nah, ada 3 hari Marta Simpang. Nah, Gustamar lo lockout dia lo. Tapi Gustamar main PB tuh. Lawan P kita. Udah gue bilang Put. Udah. 17. Ya kalau lawan V, kalau kita keras, kita tembak headshot, mereka aktifin cheatnya. Biasa begitu, mereka kan baperan. Tadinya nggak mau pakai cheat, begitu di press, wow, aktif semua, terbang nanti. Hebat mereka tadi Oh, ya. ini C. Enggak. Yang lawan terakhir tadi lo, CT maju-maju ya, keren ya. Emang gitu ya mainnya. Ini ada nih, sini. Bongkeng enggak? Join. Nggak usah, sini join aku. Kalau map CT itu rata-rata di press semua CT-nya. Join ya. Oh, Ya, kalau main RR pakai kok Nicar. Sini, cepat. Wih, Aurora lo, keren lo kaliannya. Ayo, sini. oh Sofian juga. Neng kene. Yang apa? Sofian. Oke. Lockwood. Kalau Soklar tapi quest, tapi misi itu coklat, tak pakai. Misi apa, Bang? Misi yang dapat coklat itu loh. Playtime. Nanti saya pakai punyanya Sofian yang apa? Marin. Ngantuk ya aku. Kemarin yang berapa bulan lalu saya pakai Marin terus karena ini Shinigami nggak ada senjata APC sama sekali. Kemana? Males ngisi cash. Habis APC-mu kok? Yang lalu, yang bulan-bulan apa itu, November kah? Yang saya nggak pakai ini bintang 1. Saya pakai Marin karena nggak ngisi. Oh nggak, gini, saya udah rencana mau beli APC, topeng udah ada. Tapi saya isi di hero, terus hero-nya ditarik itu loh. Itulah makanya saya pakai Marin. Malas mau ngisi cash lagi. Karena udah isi cash di hero. Iya, bulan November kalau nggak salah itu. Oktober, November. Put, pinjam Marin, Put. Kenapa? Bentar. Put, pinjam Marin. Bentar, Put. Oh iya, itu buat nge-cake bintang 5-nya itu ya. Ada kebantu. Terusnya. Ketawa kau Roy, mentang-mentang punya mudah lunas ya, nggak ditarik leasing. Tapi sampai sekarang nggak laku-laku. Tapi kalau aku jadi Roy ya, pakai cara hero itu aku serius Roy. Itu kan emailnya kan email kau semuanya. Iya kan? Iya, Tinggal yang reset upload AD doang loh. Dijual aja Bang Roy yang gak kepake. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. B1 paling 100.000, 150 lah. Makanya Tadi dia jangan tanya enggak senggokong. Si Roy tanya dia. Caranya dia yang di share katanya masih di login kan. Buset, yang punya cara siapa? Yang suruh login siapa? Ayo. Gas yuk. Aku ya, ngantuk kali aku kayaknya. Satu map lah ya. Iya, satu map. Kalau misalnya aku masih minus, CT Tero udah aku off. Gak pernah nggak minus aku loh. Ngambek. Busuk Ngambek kali aja, ayam mah. keluar ini, serius. Coba Bang bilang Elon- gitu. Ya Bang bilang Elon lagi- gambare. Bang Elon lagi PMS. Gak tahu busuk. Ayah bilang gambare gitu coba ya. Apa sih Put gambare. Ayo. Aduh. Kalau nggak minus udah lanjut. Kalau aku minus udah aku off ya. Gila. Ya.
Yaudah kita gambarin semua dulu ya. nge-kill. Let's go. Yaudah kita semua nggak usah nge-kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kasih nunggu naga aja yang kill. Kalau nge-kill, kalau nggak nge-kill, Fire in the hole. Fire in the hole. JP ada, JP Fire in shoot. the hole. Fire in the hole. Gila bomnya nggak berhenti ya. di markas semua mereka. Ini nyanyian pak. Nyanyian aja. As. Bom. Headshot. Nice shot. Output. Di tower satu. Atas, tower. Astaga dapat 2 dia. Waduh, dapat 3. Tower sama base. Aduh, Dapat. Base kiri. Tower. Base kiri, awas tower, base kiri. Cek base-nya. Tunggu aja. Nah, kirimu. Orang dapat Tunggu aja, Ram. Ah, sip. Enggak, jangan. Satu lihat tower yang mau ke bawah. Udah. Ada atas. Waduh, baratas. Oh, poro. Arena. Tapi ketahuan. Kenapa ditembak? Bangunan. Sini tuh, Ram. Nice. Mission success. All right, let's move out. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole. 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 Aduh, lama. Mati. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kasih dia put. Nah, lihat atas, saya lihat bawah. Kamu lihat atas, saya lihat bawah. Headshot. Fire in the hole. Di base. Atas ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Baratas. Mission success. Wah, All ini right, Jami paling let's move bawah dong. out. Fire in the hole. Naga di atas nih. Ya, Nice, nanti makasih. lanjut. Fire in the hole. 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 Nice. Fire in the hole. 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 Wah, sakitnya gua itu anjing. Iya, Baratas. Baik, baratas apa ya? Tower atas. Wah, Awas sakit rata. kali. Tower atas, awas rata. Nice. Jangan nafsu. Lu gitu nama cewek nafsu banget. Let's go. Enggak. Tadi kan kalau nafsu kurang. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah. Fire in the hole. 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 Iya, ada satu. Fire in the hole. Bom aku. Kiri Bang Rizky. Aduh, atas. Aduh, udah sekarat gue. Tahan. Waduh. Jago lo Dr. Rix itu. Nice, Roy. Best last. Ya, oke. Oh, ada. Anjir, Bang Roy. Pusing gila, udah gila kali lu ya. DC kok. Siapa DC? Astaga. Rangga enggak. Musuhnya juga DC 1. Aman.
Rangga di mana ini? Di B ya? Ya di B. Oh, Kalau Rangga mati langsung ke B aja. Atas, Biar atas Roy, ada tadi Roy, atas Roy. biarin Rangga jadi tumbal maksudku. Biar ketahuan Pak. kalau dia masuk. padahal belum RTO loh ini. Gak ada RTO toh, Eko. Atas itu. Tower Om ke arena gitu katanya di chat. Kok dia ngasih tahu sih gimana ya? PA. Ke B Om. Dalam A. Mau masuk mungkin Roy. Udah sih. Dalam A. Dalam A. Pasang bom. Pasang bom. Nah, beneran dong. Iya. Ngasih taunya bener loh dia loh. Awas merah. Wih gila. Masih situ dia. Waduh. Mission failed. Okay, let's go. Terpesona. Nice shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Baratas masuk. Fire in the hole. Sini kami, ada sini kami. Fire in the hole! Mati baru. Tower AWP. Mati arena. Fire in the hole! Ah, enggak sah. Fire in the hole! Tower 1. Fire in the hole! Fire in the hole! Tower, masih ada tower. Fire in the hole! Giting deh, giting. Enemy spotted. Anjing, tower. Itu ada berhiting. Tower 2. Anjir. Mati gua. Masih tower. Iya, stepnya. Banyak banget ini stepnya. Depan arena. Aduh, nggak kena. Headshot. Arena. Ayo 15 lagi ya. Wow. Terpesona tuh ya. Iya terpesona dari tadi loh. Asli. Mission failed. All right, let's move out. Yuk. Fire in the hole! Tower atas masuk. Atas masuk satu. Aduh, udah masuk. Merah. Kak dia. Fire in the hole! Wah, masuk satu. Anjing. Terus dibokong. Bawa muli. Nice. Udah clear kan? Ada CJP 1. Bar bawah. Bar bawah ya. Ada atas. Ada nih. Terpesona nih. Wow, lompat yang Ayo. Mission failed. Dev aja lah ya. Okay, let's go. Atasnya itu lo, kuatin lo, atasnya lo. Roy, kau ambil yang atas, Roy. Roy. Ricky. Masuk atas. Hit itu, Ricky ya, atas. Nice. Kayaknya Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! tahan mulu bocahnya anjing. Fire in the hole! Senjata apaan tuh?
Mission success. Shinigami kenapa ini? Astaga. Fire in the hole! Awas atas lagi ya. Fire in the hole. Nice. Nice shot. Fire in the hole. Shot. Fire in the Fire in the hole. hole! Semokin aja. Semokin Fire bang. in the hole! Fire in the hole! Semokin. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Bang, mundur bang. Bang, Fire in the satu. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Kiri satu. Oh ini ujung. Tower ada satu. AWP. Bar bang. Mission success. Okay, let's go. Fire in the Fire in hole! the hole. Aduh. Fire in the hole. JP rame. Tower AWP. Fire in the Fire hole! in the hole. Fire in the hole! JP rame. JP masih ada lagi. JP ada tuh. Fire in the hole! Mati. Ada. JP lagi ada. Mati. Fire in the hole! Masih ada satu. Di mana? GP ya. Ada. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Wah, arena rame. Bawa atas satu masuk. Darat baru bawah. Baru bawah. Di mana? Baru bawah. Baru bawah. Ah, Nice. sip. Dah. Atas lah. Tower atas. Fire in the hole! Ayo ke tower. Turun. Mati. Fire in the hole! Team win. Yuk, cing. Kabur dia. Nggak kuat om, Nggak kuat om, ampun. Apa belum cing lo ya? Aduh. Cak mano kita? Iya, nggak jadi las. Plus kan? Aduh. Itu mah dengar. Nggak minus pula. Berarti pas-pasan. Begitu reload langsung jago. Enggak itu Aktifin pas-pasan. chip. Andrian udah nggak login ya. Jarang ya Adrian Kenapa? masa mune ya. Oh, Dia WA aku nggak salah. Ada kegiatan apa? kenapa itu? bang? Passwordnya Kayaknya caranya habis senjata. Dikasih Ada pinjam di lah. APC. Ada APC, cuman emang jarang login dia. Sibuk. Ada kegiatan kali dia. Passwordnya Roy. Yang KKN itu ya? Siapa yang punya KKN? Iya. Sepi lo server 2 nih lo. Oh, pantas kita di server 2 dari tadi. Udah kabur yang tadi. Kabur. Mereka takut Rangga masuk. Siapa Nggak tadi ada pakai server pakai 188. senjata abal-abal tadi siapa pakai senjata abal? Ricky ya? Bukan. Siapa ya pakai senjata Abal-abal abal-abal yang- tadi itu? AWP apa itu? Bus gitu. Apaan itu? Senjata abal-abal dong. Iya, AWP apa itu lo? Anjir, sakit ya? Tapi sakit itu ya, satu hit loh. Off lah kali aku ya. Udah nggak ada war lagi kayak ini ya. Udah nggak ada kayaknya ya. Udah nggak ada 88. Oh, udah nggak ada 88. Ini mau tanya dulu. Udah main biasa aja lah. Udah. Yuk. Capek aku. 86 katanya anak CL. Kenapa? Udah aku skip lah. Aku skip. Nggak tahan. Skip aku.
Oh, ya udah. Berarti 77 yuk. Nah, 77 lah kalian. 77. Nggak Nggak tahan. ada juga. Minus terus main kayak tai. Babi emang. Mana nih PMG 77 mau nggak? Sini join. Join Waduh. sini game. Cepet lo naiknya Jangan. lo, 6% sudah lo. Cepet naiknya lo karena kita menang terus Eh, itu ya. Aduh, PPMK lagi masuk. Jangan lawan PPMK lah, udahlah. Sini 77 sini. Woi, join. Nah, sini join. Aduh capek aku. Dah off lah aku ah.